I n'a fɔ bi o ministiriya jɔyɔrɔ kalifara ale ma. Ayiwa baaraw bɛ ka taa cogoya minnu na a ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni o ye ka sabu kɛ n'i ko Malikura ka jɔ sariya ni hakilina dɔw de kan ka ta ka fara ɲɔgɔn kan Malikura bɛ se ka jɔ ni hakilina minnu ye. Ikasa Mayiga ye min fɔ Malikura jɔli baaraw la o filɛ nin. Parti politique sifinnakaw u jɔyɔrɔ ye jumɛn ye Malikura jɔli la fɔ min ma refondation. An ko an kan ka ye o kɛnɛ kan parce que nin ye an dɛmɛbaaw ye. Malikura bɛ jɔ denmisɛnninw de ye, a bɛ jɔ sifinnaw de ka sini ɲɛsigi u ye. Mais bi an de bɛ a hukumu kɔnɔ ni maa min ko k'a bɛ hakilijakabɔ kɛ o y'an dɛmɛbaa ye. N nana an ka jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la ka na Malikura ko fɛsɛfɛsɛ denmisɛnninw ye k'a fɔ ko kunu tiɲɛn'an bolo. Bi an ye hakili sɔrɔ k'an yɛrɛ minɛ sini sabatilen don. Kɔrɔ de y'o ye. Mais a tɛ taa cɛsiri kɔ, a tɛ taa baara kɔ, a tɛ taa hakili ɲuman carilen malidenw bɛɛ. O kɛra assise kɔnɔ k'a fɔ gɛlɛya minnu y'an sɔrɔ ka tɛmɛ hakili jakabɔ minnu kɛra mun ni mun de tun fɔra an ma se ka min lawaleya. Ayiwa an k'o bila an ni ɲɔgɔn cɛ o nana bɔ gafe kan rapport dun a bɛna bayɛlɛma ka kɛ baara ye gouvernement fɛ refondation taasira la Malikura taasira. Donc o baara in dun sifinnaw kan k'u yɛrɛ ye a kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ parti politique jɛkulu de la bi parti politiquew man di, ok, u tɔgɔ man di maliyɛnw da, u tɔgɔ man di maliyɛnw hakili la parce que bɛɛ b'a miiri politique de ye jamana tiɲɛ. Politique nɔ b'a la maa wɛrɛw nɔ b'a la. Baara kɛcogo yɛrɛ Mali fan bɛɛ fɛ o de man ɲɛ. Donc o de kan ka dilan ɲɔgɔn fɛ. Donc ni an ko fanga n'an ko démocratie ani parti politique de bɛ taa dɛ. Maintenant politique baara kɛko ɲuman an b'o de ɲini. O bɛ dilan cogo di denmisɛnninw hakili bɛ dilan cogo ka ɲɛsin baara ma o de bɛ ka kɛ. Donc an bɛ o dɛmɛ ni o hakili de ye. Donc o de la ne nana nin lajɛrɛ la ka dusu don u la k'a fɔ ko a y'aw cɛsiri a ye hakili jakabɔ ɲuman kɛ aw k'aw ka partiw kɔnɔna baara ka malidenw lasɔn. mais n'aw ye lahidu min ta malidenw ye a y'o timɛ dɛ, a tɛ taa baara kɔ. donc o de hakili nana fɔ. aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara. n'aw ma na ne mana a tɛ ɲɛnabɔ. aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara. ne mana a tɛ ɲɛnabɔ. An lamɛnbaaw ka sanga ni Mali ka bɔli ye farafinna cɛncɛfuga jamana 5 ka tɔn na n'o ye G5 Sahel ye. Mali ministiri min ka baara bɛnnen don mara cɛbɔli ko ma ni gouvernement ka laselikɛla don Colonel Abdoulaye Mayiga. Ale ye ɲɛfɔli kɛ bamanankan na ka sanga ni nin waleya ye. Kun min na Mali bɔra G5 na baaraw tacogoya ye min ye a ye dantigɛli kɛ. Seereya minnu sɔrɔla o la an ka jɛn k'o lamɛn. Kɔnɔna la n'an b'o wele ko G5 Sahel. O G5 Sahel kɔnɔna la dugu 5 de b'a kɔnɔ. Burkina Faso b'o la, Mali yɛrɛ b'o la, Mauritanie b'o la, Niger b'o la, ani Tchad b'o la. G5 ka laɲini ye mun ye jamana 5 ninnu ka terrorisme kɛlɛ k'o lasabati ani sɔrɔ bɛ bugun cogo min na pour que ka an ka jamanadenw lafiya n'o ye développement ye k'o fana lasabati. An ye mun jateminɛ G5 ɲɛmɔgɔya a bɛ munumunu ni dugu dɔ y'a kɛ ɲina u bɛ san 1 k'a la après a bɛ di dugu dɔ in ma. Depuis salon a ɲɛmɔgɔya bɛ Tchad de bolo. Ni Tchad ta kun bɔra yen a kun kan ka di Mali de ma depuis février 2022. Jɛkulu minnu u ka ɲɔgɔn ye kun kan ka kɛ Mali la depuis février 2022. N'o kun banna u kun kan ka ɲɛmɔgɔya di Mali ma donc Mali fana kun b'a ta ka san 1 kɛ. U y'an munumunu kosɛbɛ k'a fɔ ko a tɛ se ka di Mali ma ka a sabu kɛ Mali bɛ transition mun kɔnɔna la ani ka sabu kɛ CEDEAO ni UEMOA kɛlen don ka gɛrɛntɛ mun ta ka ɲɛsin Mali ma o yɛrɛ gɛrɛntɛ yɛrɛ UEMOA yɛrɛ sariya so ko ka o bɔ Mali kan. Donc o hakilina 2 de fɔ k'a fɔ k'a tɛ se ka d'a ma. Bon an yɛrɛ ye mun jateminɛ an ko a ko fɔlɔ mun ye o ye jɔnmaya ye parce que Mali bɛ transition mun na Tchad fana b'o transition kelen de la. Donc transition tɛ yen k'a fɔ ko transition dɔn ka ɲi ni dɔ ye. Ni Tchad y'a kɛ an b'an yɛrɛ ɲininka mun na a tɛ di Mali ma. Donc an y'a jateminɛ k'a fɔ vraiment ko mun don u tɛ k'an bonya. Filanan ye mun ye u bɛ ka gɛrɛntɛ mun fɔ n'o ye UEMOA ni CEDEAO ka sanction ye. An dabila banna parce que G5 tɛ UEMOA la G5 tɛ CEDEAO fana la. Donc n'an n'olu bɛ ɲɔgɔn na an t'a dɔn o kun bɛ se G5 mɔgɔw ma. Donc aw bɛɛ de jateminɛ a daminɛ la an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kun ko an ka peut-être ka an sen bɔ a ko la k'an sigi k'u lajɛ
mais an ye ko sɛgɛsɛgɛ ka jateminɛ ka ɲɛ k'a fɔ vraiment dɔgɔyama barika bonyana mais an jateminɛ k'a fɔ fana mɔgɔ min don dugu dɔw b'a la olu t'u yɛrɛ bolo an b'a dɔn u bɛ mɔgɔ dɔw bɛ olu bɛ k'u manipuler i n'a fɔ farajɛ jamana mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ k'u manipuler donc an b'a fɔ bon an fana b'an sen bɔ G5 ko bɛɛ la Mali yɛrɛ tɛ G5 na bilen an tɛ a instance la mais G5 kɔnɔna la jɛkulu wɛrɛ bɛ yen n'o ye a sarasima yɔrɔ ye n ko an tɛ an sen t'o fana la mais hakilina ye mun ye an ye mun yɛrɛ fɔ kosɛbɛ n ko nin ko tatɔ k'a fɔ ko Mali ni Tchad ko problème ma ni ɲɔgɔn cɛ ou bien ko Mali ni Burkina ko problème man cɛ mais an tun bɛ jɛkulu min na ko G5 an t'o de la donc an ye o de kuma bɛ an fɛ k'a fɔ bi. aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara. aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara. an balimaw an ka jamana faaba kɔnɔ faraɲɔgɔnkan kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Sena Mali olu ye wulikajɔ kɛ ka sanga ni u ka laɲini dɔ ye Kalabankura sugu la a yirala k'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen yɔrɔ in kun kan ka kɛ ɲɛgɛn ye ka di sugumaw ma nka maa dɔ kɔni taara i bala yɔrɔ in na k'a fɔ k'a ta don k'a bɛ yɔrɔ in jɔ fana k'a kɛ ɲɛgɛn ye o kuma ninnu taa ni ka segiw cayara f'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kiiri bulon na kiiri kɔni a bɔra a ma a kan ka segin ka kɛ tuguni Abdulayi Kanta ye min sɔrɔ Sena Mali ka nin ko in na an ka jɛn k'o siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Mali jagokɛla misɛnw ka tɔn dɔ bɛ yen tɔn min n'an k'a ma ko Sena Mali. Sena Mali tɔn ma ɲɛma ye Abdulahi Sise ye ni a bɛ an ka wasadenw ka jɛkulu cɛla jɛkulu min n'an b'a wele ko CNT. Sena Mali bolofara min filɛ nin ye Kalabankura sugu la kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma sugu min yɛrɛ b'a la k'a fɔ k'o de ye Kalabankura sugu yɛrɛ ye min n'a filɛ nin ye Kalabankura lakɔlisoba o ma surunya na fo cogo wɛrɛ la Estason Soma Pepe o kɛrɛfɛ sugu min bɛ yen ko kɛnɛ dɔ bɛ nin sugu kofɔlen na kɛnɛ min bilalen bɛ sugu ɲɛgɛn ko o kama ko maa dɔ nana maa min bɛ ko a tɔgɔ ko Zan Jara k'a fɔ ko nin kɛnɛ kofɔlen ko a feere ale ma mairie fɛ o hukumu kɔnɔna na Zan Jara ni commune 5 Sena Mali u nana ɲɔgɔn sɔrɔ kiiribon na kiiribon filɛ nin ye sigida 4nan na tarata in na tarata min ni a bɛnna mɛ kalo tile 17 san 2022 nka kiiri laban bilala dɔgɔkun wɛrɛ la seera min sɔrɔla Sena Mali maaw yɔrɔ olu filɛ nin. Ne tɔgɔ Abdoulaye Kuyate, trésorier général Sena Mali. N bɛ yan bi Sena Mali tɔgɔ la. An ka commune 5 sugu dɔ menancelen don. An bɛ commune 5 tribunal la o kibaruya de la bi. Kalabankura sugu de menancelen don. A parti dɔ bɛ yen o kan ka kɛ ɲɛgɛn ye. Donc Adama Sangare ani Amadou Ouattara maire fila olu de ye janfajugu kɛ sugu ka domaine public n'o ye a kan ka kɛ toilette publique ye k'a di dɔ ma contrat de bail avec promesse de vente. Maintenant comme a feerelen don o ma, il faut le dire comme ça. Donc o t'a dɔn a bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ cogo min na o de ye plainte don sisan k'an ka sugu ɲɛmɔgɔw wele commune 5 tribunal la k'a fɔ ko mairie ye yɔrɔ attribué ale la alors que an furadama an ka interview la an b'a fɔ bɛɛ espace public ninnu surtout les marchés a ma dabɔ feereli kama jamana ta de don jamanadenw bɛ sigi a la jamana ka yamaruya kɔnɔ o bɛ jamana ka taxe sara mais k'a bɔ o hukumu na k'a di mɔgɔ kelen ma o k'a jɔ contrat de bail avec promesse de vente an ko an ti jɛ n'o de dossier in cunna an yɛrɛ kan parce que an welela tribunal la ma mɛn comme avocat ma connaissance ta ni dossier ye kosɛbɛ donc la première des choses o ye avocat ka baara ye a nana a y'a bila renvoi la pour la semaine prochaine pour que dossier a bɛ se ka étudier ka se k'an ka défense préparer cogo min na donc an b'o niveau de la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ka bɔ commune 1 na fo commune 6 a bɛɛ ka représentant de bi yan particulièrement commune 5 yɛrɛ min intéresselen don a la tugu bɛɛ an ko a bɛɛ ka datugu bi u kana se ka baara kɛ pour que diɲɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ problème min bɛ sugu kɔnɔ. Jamana ye layidu di aw ma k'a fɔ ko sugu bɛɛ bɛna kɛ titre foncier. Effectivement baara bɛ sen na a ma ban parce que aw yɛrɛ b'a kalama kɔsan in na région kuraw créera mais tous les anciennes régions a bɛɛ ka état de lieu kɛra donc an bɛ cercle kɔnɔnaw la mais a baara ma ban mais a tɔni man ca ten donc ni ala sɔnna ma n'o aboutira wagati min na o de sen fɛ sugu ka titre papier bɛ bɔ mais ka kɔn ɲɛ déjà an ye grève min kɛ o grève procès verbal gouvernement ye layidu min d'a ma n'o ye ka sugu état de lieu kɛ a lettre adressée à gouverneur des régions bɛɛ la ainsi que le gouverneur du district de Bamako k'u ka maire bɛɛ wele u ka sugu bɛɛ état de lieu kɛ
même sugu parti minnu feerela contrat de bail avec promesse de vente ko ka bɛɛ état de lieu kɛ ka d'u ma maintenant gouvernement de bɛna ka décision ta o la n'a a baara ninnu bɛɛ kan ka annuler cogo min na pour que ka sugu sigi a tigiya la ala k'an bɛɛ sa. Ne tɔgɔ Moriba Keita n ye collectif national des acteurs des marchés de la commune 5 au président ye en même temps n ye Balabugu sugu président ye ni an selen yan bi dɔwɛrɛ tɛ an ka sugu min bɛ Kalabankura n'an b'a wele ko marché principal a ɲɛgɛn place Adama Sangare y'a feere Jean Jara ma bon Jean Jara fɛnɛ sera commune 5 mairie fɛ ye commune 5 ye autorisation di k'a jɔ bon donc an ye Jean ni an ka kɛnɛ kɔnɔna la ye an gɛrɛla la k'a ɲininka a ko ale ye yɔrɔ san an ko bon i ma ye yɔrɔ in san nin y'anw ka ɲɛgɛn place ye donc an tɛ se ka nin to i bolo i ka se ka taa ni yɔrɔ nin a ko ale y'a san de an y'a ɲininka nka yala a bɛ se ka papier yira an na a k'a tɛ papier yira bon kɔnɔna la donc an ka se maire ma yan an sera maire ma maire ko k'ale t'a kalama bon ale dun ka autorisation de construction de b'a kan o temps kɔnɔna la an ye cɛ bali ka baara kɛ a y'an wele sisan tribunal la yan a ye jɔn wele n'o ye ne ka secrétaire général ye Mumuni Tarawele donc a y'o de wele donc an dun sugudenw n'i ye maa kelen wele sugu la a bila i kunna i ye suguden bɛɛ wele donc o de kama bi an nana o jaabi lajɛ yan ala y'a kɛ avocat min b'an bolo a y'a reporté k'a bila semaine prochaine na donc n'ala y'o semaine prochaine yira an na fɛnɛ ni ala sɔnna ma an bɛ na yan ka fɔ an ka yɔrɔ nin hali ni Jean papier b'a bolo également an t'a to a bolo ale kelen tɛ k'a fɔ k'a bɛ an suguden bɛɛ lajɛlen ka place ta an t'a to a bolo dɛ n'o b'a fɔ ye a ka yɔrɔ bila u k'a fɔ a k'a bila n'u t'a fɔ a k'a bila u k'a fɔ a k'a bila min ye k'a fɔ an b'an ka yɔrɔ to Jean bolo k'an sigi la Jean ko tɔnɔ dun anw sigilen ɲɛna an tɛ jɛn n'o ye fes a ko a b'a fɛ ka kɛ ɲɛgɛn ye ka kɛ ɲɛgɛn kɔni anw dalen t'o kuma o la munna an dalen t'o la n'a bɛ kɛ ɲɛgɛn an yɛrɛ bɛ labɛn sabati k'an ka ɲɛgɛn jɔ an yɛrɛ k'a tɔnɔ bɔ an bɛ kuma kuncɛ ni min ye fɛnɛ n b'a yira ɲɛmɔgɔw la fɛnɛ min ye biométrique ko kuma nin ye sugudenw ko u t'a la bi u t'a la sini u t'a fɛ ka biométrique kuma mɛn u tulo la yɛrɛ. Ne tɔgɔ ye Mohamed Diallo commune 5 sugu 18 bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o premier vice président ye ne ye o hukumu kɔnɔna la an bɛ yan bi Kalaban sugu tɔgɔ la commune 5 yɛrɛ tɔgɔ la donc vraiment ne wasalen do bi nisɔndiyalen do ni sugudenw ka ɲɔgɔn kanu n'u ka ɲɔgɔn minɛ ye commune 5 sugu 18 a bɛɛ mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan yan bi vraiment n b'o foli o waleɲuman dɔn n b'o lasegin sugudenw ma commune 5 a ka wuli ka jɔ a ma kɛ commune 5 jeunesse kɔ a wuli ka jɔ a ma kɛ Sénémali bureau national mɔgɔw kɔ a bɛ n'a fɔ bi Bamakɔ sugu bɛɛ a bɛɛ représentant bɛ kɛnɛ kan yan bi donc o ye ne wasa kosɛbɛ mais an bɛ min da o kan k'a fɔ Jean Jara ye a k'a bila a kun na ani population de bɛ ɲɔgɔn na kɛnɛ nati sɔrɔ dɛ wa a ka wari n'a b'a ɲini a ka taa ɲini maire fɛ a ka taa ɲini maire fɛ o kɔfɛ biométrique min nalen don maire bolo anw b'a dɔn an bɛ biométrique an b'a bɔ yɔrɔ dɔn jamana ka ko dilannen tɛ commune yɛrɛ ka ko dilannen tɛ hali bureau conseil 45 min bɛ olu ka ko dilannen tɛ a b'a ni min cɛ an b'o fɛnɛ dɔn o tigi fɛnɛ ka nafolo tiɲɛna anw ka salen dɔrɔmɛ kelen a tɛ fara dɔrɔmɛ 10 kan an ka salen dɔrɔmɛ kelen tɛ fara dɔrɔmɛ 10 kan wa biométrique an t'a kɛ bi an t'a kɛ si. Ne ye Umu Keita de ne ye Gananga de mais ne bɛna sugu jɔ yan depuis ni 4 heures la anw musow bɛna sugu la yan anw filɛ nin an cɛ caman ye fantan de baara tɛ sɔrɔ ka ɲa ni baara sɔrɔla i cɛ bɛ se k'i jɔ ni musaka ye mais ni baara tɛ yen i tɛ se k'a fɔ cɛ ma ko warijɛ n'i y'a mɛn i b'a fɔ i cɛ ma ko warijɛ i ɲɛ b'a la baara de la n'i sera sugu ma dɔrɔn i sera muso ma wa n'i jɔ muso sen kan en tant que i ma bɔ a sen kan i tɛ lafiya dɛ wa muso yɛrɛ tɛ lafiya wa n'i ko k'i bɛ maga sugu la o y'i jɔlen ye muso sen de kan faamaw ka sabali u ka hinɛ an na. Ne ye Minata Bagago ye Kalabankura Merida sugu n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo maa ma se yan yɛrɛ se an bɛ o fo n bɛ yan ni an ka président ka yamaruya ye n'o ye Musa Kɔnɛ Saka Kulubali Moriba Keita Sise n'olu ka yamaruya ye an tɔɔrɔla an ɲanina ni ma filɛ ni ma ɲina seko k'anw ka transition in dɛmɛ San Mali n'o y'an ka tɔn ye an ye 35 dɛmɛ an seko n'an damayira la nka mɛ an bɛ Asimu fo k'a barikada ani ce a ka ɲumankɛ la a n'a nɔ bɛ ka Sogɛli fo ayiwa u k'u kɔfilɛ musow la surtout sugu muso cɛsatɔw bɛ sugu kɔnɔ banabagatɔw bɛ sugu kɔnɔ san 40 san 30 n'a fɔra ko ka olu ka dahirimɛ minɛ ka di mɔgɔ kelen ma o ma nɔgɔn dɛ an tɔɔrɔ an ɲanina komisɛn musow tɔɔrɔlen do bi ala ye min dɔn o ye wasakɛ u k'a lajɛ fantan tɔɲɔbagaw ani muso cɛsatɔw tɔɲɔbagaw u k'a lajɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an dusukun tɔɔrɔlen do komisɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen bi yan Asumu y'i kɔfilɛ ka tigɛ toli bɔ tigaw la an tɔɔrɔ an ɲanina n'u tɛ sugu dɔ la u bɛ sugu dɔ la n'u tɛ sugu dɔ la u bɛ sugu dɔ la o tuma mun kɛra n'i ma hinɛ musow la ɲɛtaga tɛ ye dɛ o tuma ne bɔra kuma la an tɔɔrɔlen do bi n'an kɔni wulila fɛrɛn t'an na. Ne tɔgɔ Mumuni Tarawele ne ye Kalaban sugu ɲɛmɔgɔ ye Sénémali bureau communal sigilen do commune 5 kɔnɔ ne y'o secrétaire général
général ye an bɛ yan kiri la an ni Jean Jara ye an ka sugu ɲɛgɛn place k'a y'o sɔrɔ mairie bolo k'a b'o jɔ 18 millions annexe 2 dɔrɔn a mago bɛ ka ɲɛgɛn 2 k'a la ka tɔ kɛ a ka garage ye awɔ an bɛ yan o kiri la komi an ka avocat y'a rejeté bi ta rejeté ka bila dɔgɔkun wɛrɛ la bon a nafa bɛ se anw ma nafa tɛ se anw ma ɲɛgɛn place de don 6 mètres sur 15 mètres ale ko k'a bɛ ɲɛgɛnden 2 de jɔ a kɔnɔ a b'a tɔ kɛ garage ye hali ni ɲɛgɛn donna a kɔnɔ mobili si ni mobili mankan a bɛ sugu tɔɔrɔ wa a tɛ sugu tɔɔrɔ a nafa foyi tɛ se anw ma mécanicien de don a bɛ mécanicien na yɔrɔ min na u y'a gɛn bon a taara nin yɔrɔ de ɲini mairie fɛ komi mairie ko ɲɛgɛn place don ko sugu ta don ale bɛ fɛ ka ɲɛgɛn 2 de jɔ a kɔnɔ k'a tɔ lakori ka kɛ garage ye parce que papier in kan ko 18 millions k'a bɛ fɛ k'o baara de k'a la ɲɛgɛnden 2 18 millions o man ca o ma wa a bɛ fɛ ka kɛ garage de k'a welewele d'u ma vraiment transition ni an b'a kɔ anw commerçant détaillant n'an ko k'an t'a kɔ an ye nkalon tigɛ an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini mais maa tɔ nin fana tɛ jamana in kɔnɔ n'anw tɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ maire ka mandat banna u ka maire ninnu suspend ka na ni maa wɛrɛ ye mairie kɔnɔna na an mago b'o la sisan ka maire ninnu gulon k'u bɔ yen ka na ni maa wɛrɛ ye maire ɲumanw bɛ yen Kalabankoro maire filɛ nin a ɲɔgɔn tɛ yen. Tɔgɔ ye Abdoulaye Cissé n ye Sena Mali président ye collectif national des acteurs de marché du Mali. I bɛ mun sɔrɔ k'a da i ka sugulamɔgɔw ka kuma. N b'aw fɔ n b'aw waleɲuman dɔn n bɛ Ala de deli Ala k'an bɛ sababa ma. I b'a dɔn foyi man go n ye bi ka jamana in bɛ situation min na ka tila k'a ye k'an bɛ bɔliw de bolo da parce que jugu b'an na min tɛ nin ye mais n ye kuma in fɔ n bɛ tila ka segin a kan n bɛ min fɔ an ka président ye n'o ye Assimi Goïta ye u ka décision ta n ye nin fɔ a mɛnna n bɛ tila ka segin a kan u ka décision ta u ka nin maire ninnu u k'u bɔ yen nɔ ka na ni maire dɔw ye u ka intérim assuré mɔgɔ min ni population tɛ bɛn wa i ka mandat banna i bɛ mun ɲini administration territoriale o ministre n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye a ye lettre bɔ k'a ci gouverneur bɛɛ ma u k'a di maire ma u ka sugu ninnu bɛɛ situation ta fɛn o fɛn min ye bayi bɛ fɛn o fɛn min na promesse de vente b'a la a bɛ ka annulé mais o bɛɛ n'a ta ninnu bɛ ka taa yɔrɔw feere hali sisan o bɛ ka taa mandat di mɔgɔ kuraw ma k'u ka taa sugu kɔnɔnaw jɔ sugu kɔnɔna domaine public de don mɔgɔ kelen ta tɛ e tɛ se k'o feere mɔgɔ kelen ma individuellement a k'a ta ye ko a denw ka tiɲɛ de don ni wari b'a kun an y'o fɔ an y'a fɔ ATT tile la yan ka tila k'a fɔ IBK tile la an b'an bolo ɲɛsin fɛn min ma an kana sɔn jamais min ye fanga kɔrɔ ninnu sɔrɔ k'u ka fanga tiɲɛ o k'an fana sɔrɔ bi ni a ma wajibiya ne man kan ka kuma ka da mun kan ne bɛ CNT kɔnɔ n ka mɔgɔw minnu sababu in lase CNT kɔnɔ ne tɛ se ka olu ni ɲɛji to yen nɔ ko parce que ko ne bɛ CNT kɔnɔ ko ne bɛ makɔ ne bɛ min fɔ gouvernement ye u k'u ka décision ta mɔgɔ nɔgɔlen minnu b'an cɛla u k'u tɔmɔ ka bɔ an cɛla n'u m'u tɔmɔ ka bɔ an cɛla ninnu de bɛ laban ka kɛ sababu ye ka fanga in mangoya parce que ni maa diminen cayara ni maa tɔɔrɔlen cayara finalement a bɛ kɛ maa fɛrɛntan de ye o bɛ min kɛ u t'a dɔn bi tribunal da la o ye jama min bɛ o y'a ye ne kun tɛ tribunal da la o mais jama ne kun tɛ se k'u ka bɔli bali wa ko mardi wɛrɛ u y'a renvoyer k'a bila mardi wɛrɛ la mardi wɛrɛ jama bɛ caya ka tɛmɛ nin kan siga t'a la wa ni mɔgɔw ko k'u t'u ka fɛn to yen o t'a to yen maire a feere mɔgɔ min ma a ka t'i ka wari segin a ma sugu tɛ yɔrɔ feereta ye an y'a fɔ ye a bɛ san 10 bɔ an bɛ nin kɛlɛ la bi an filɛ nin sigiyɔrɔ min na an ka dossier dɔw bɛ cour suprême na 17 heures ne sɔrɔ cour suprême na dossier dɔw bɛ cour d'appel la yɔrɔ wɛrɛ tɛ pourquoi u tɛ taa quartier kɔnɔnaw san a ye taa quartier kɔnɔnaw san terrain feereta filɛ Bamakɔ fan bɛɛ n'a ka di i b'a jɔ ka kɛ building ye mais o diyagoya fo n ka taa mɔgɔw sigilen bɛ yɔrɔ min n ka t'o place de san k'a kɛ yɔrɔ ye ko parce que ko valeur b'o la avant que valeur ka kɛ dugu la mɔgɔ dɔw de nan'u sigi k'o tɔɔrɔ muɲu a ka sɔrɔ ka valeur sɔrɔ san caman a sigira don min a ye gabakuruw kari ka yiri dɔw tigɛ ka ɲaman cɛ ka dingɛw datugu ka yɔrɔ dɔw geren ka sɔrɔ ka n'i sigi o donni kama peut-être a waritigi ninnu dɔw yɛrɛ bɛ burusi kɔnɔ o ma se Bamakɔ e nalen ka na fɛnnin dɔ sɔrɔ sisan ko non e ɲɛ tɛ tɛmɛ o yɔrɔ de kan ko fo o yɔrɔ o maire fana ka tila k'o yɔrɔw de fɛngɛ k'a fɔ ko minnu b'a la ko non k'olu tɛ foyi ye k'olu de ka fɛngɛ or que u bɛ k'u ka salen sara u bɛ k'u ka sariya sara wa état de y'a yɔrɔ de ko sugu de don min ye kɔrɔlenw sɔrɔ ne kɔni b'a ɲini Ala fɛ a ka n'u sɔrɔ o ye décision min ta ka accord kɛ n'an ye k'a fɔ sugu bɛɛ bɛ kɛ titré contrat de bail avec promesse de vente a bɛɛ bɛ annulé ka tila k'a fɔ tuguni gestion ni aménagement ani mairie bɛ jɛ a la u k'a lajɛ u k'a bila application na joona an mago b'o la u k'a bila en application an mago b'o la parce que tant que n'o ma sɔrɔ an tɛ lafiya tant que ni mairie bolo kelen de bɛ baara in na an tɛ lafiya n'an farala ɲɔgɔn kan o fɛn dɔw bɛ yen o tɛ se k'a k'an na Ala k'an bɛ sababa ma an bɛ bɛɛ fo minnu bɔra an b'u fo ka da mun kan u bɔra k'u yɛrɛ kɛ kelen an b'u fo la u ma tiɲɛni kɛ u ma yɔrɔ kari u ma foyi an b'u fo fana na an tɛ Ala deli u ka bɔ tuguni an bɛ Ala deli a ka résolu yanni a ka se bɔli ma o fana minnu bɛ taara ka taa
fɛn ninnu lajɛ ka mɔgɔw n'u hakili yira ɲɔgɔn na jamana ko de don an b'aw fana fo aw minnu fana b'a lase fanga ma pour que u k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ bolo min kan u kana sɔn mɔgɔ diminen ka caya an b'aw fana fo parce que ni aw tɛ kuma ninnu tɛ taa o tuma na toujours n bɛ ala de deli jamana ye ala ka sumaya ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ pour que ka sira kelen minɛ an ka se ka bɔ nin kɔnɔ sallallahu alaihi muhammad aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sewara namana an lamɛnbaaw an ka camancɛ fanga maa ɲɛma kolonɛl asimi goyita ka saga ni a ka ɲumanya waleyaw ye min ye dɛmɛ ye k'a ta k'a di maaw ma maa minnu ni a ka kan a kɛra ji o dumuni balo o n'a ɲɔgɔnna caman o waleya ninnu a sabatira wa a bɛ ka lasabati jamana kɔnɔ maa minnu gɛrɛsɛgɛ dora a laban ninnu na olu ye dantigɛli kɛ ka saga ni kolonɛl asan bajalo ture ale ka wulikajɔ ni cɛsiriw ye sira minnu sɔrɔla o fana la an ka jɛn ko lamɛn min dira maliyɛn bɛɛ ma o de dira an fana ma et pourtant u b'an compter k'an bɛ Muritani de an tɛ Muritani an bɛ Mali de donc Mali faamaw y'a jira k'a fɔ Gog ye Mali de an fana nana ka na dɔn Gog ye Mali de vraiment n tɛ se k'a fɔ n bɛ min yɛrɛ fɔ bi est-ce que a y'a faamu fɔlɔfɔlɔ la an ka ji sɔrɔ cogo kun ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ parce que depuis 19 heures kuma parce que ni i ma taa 19 heures kuma n'a ye surafana dun 20 heures dɔrɔn an bɛ taa an ka bidon bila robinet-daw la ji na joona ji bɛ na fɔ 0 heure bon ni ji nana 0 heure an bɛna ara minɛ tuguni an bɛ si yen fo ka taa dugu jɛ an ye château in sɔrɔ a kɛra komi n'a fɔ anw ye wari binnen de ta dugu ma parce que jiko la an kun sɛgɛnlen don kosɛbɛ kosɛbɛ jiko la nka an tɛ se ka foyi fɔ ni bonyamasegin tɛ an bɛ se ka bonyamasegin de kɛ parce que bonya min sera an ma nin ye ɲɛnamaya bonya de ye parce que n'i ko ɲɛnamaya i ko ji ni ji t'i bolo dɔrɔn i tɛ se ka kɛ ɲɛnama ye an kɔni bɛ min fɔ an bɛ foli de bila hali bi ka di transition bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Hassimi Goïta. Vraiment on est très content. Vous êtes quitté à Bamako au nom du président Hassimi. Vous êtes venu nous satisfier. Parce que là, c'est la première vie. Vraiment, on est très content de ce que vous faisiez. Vraiment. Moi, j'aime vraiment les gens comme ça. Dieu vous bénit, Dieu vous garde beaucoup longtemps. an yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ an ye maliyɛn yɛrɛ tɛ yɛrɛ o an bɛ se k'o fɔ k'o clair minɛ an t'a dɔn k'a fɔ an ye maliyɛn an y'an ka maliyɛn dunya dɔn bi yɛrɛ ni sen fɛ an y'a dɔn k'a fɔ président hakili bɛ maliyɛn bɛɛ la donc i bɛ se k'a fɔ turu ma s'i ma fɔlɔ sinon k'a fɔ k'a ɲɛnɛmɛ o ko t'a la an dun m'o fɛ turu près même pas 1 kilo an ye Mali dugu laban ye frontière la yan Mali dugu laban y'anw fɛ yan mais suraka minnu b'an kɛrɛfɛla la yan u bɛɛ ka ji bɛ bɔ yan donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ye min kɛ yan a diyara n ye a bɛnn'a ma an b'a fɔ hali sini n'a ye nin ɲɔgɔn sɔrɔ fana a ka d'an ye an tilala Ɲoro forage la bi kunu ne bi ci an ye forage 6 de inauguré an taara 2 kɛ kan kɔnɔ 1 kun ye kan kɔnɔ mɔgɔw ta ye surasiw ta ye 1 ye u ka denbayaw ta ye o kɔfɛ an taara 1 kɛ Ɲɔrɔn dɔgɔtɔrɔso la ani village dɔ bɛ Ɲɔrɔn kɛrɛfɛ ko Kamandepe jiko dɛsɛ kun b'olu la an taara yen fɛnɛ sɔgɔmada in na an taara Gogi Sescom na sisan an filɛ nin ye Donbonɛ olu fɛnɛ jiko gɛlɛyaba b'u la dans le Jara pour dire que alhamdulilayi forage tɔw bɛ kɔfɛ ka na président de la transition nin ye ko daminɛlen a ma ban fɔlɔ planification kɛra yɔrɔ caman planifiyelen don wa yɔrɔ caman kan ka kɛ nin tile filanin na a ma se mɔgɔw ka bɔ k'a ɲini président fɛ président yɛrɛ ŋaniya ye k'a kɛ alhamdulilayi an bɛ o layidu di maliyɛnw ma yɔrɔ caman bɛ yen nɔ u bɛna ɲɛ o yɔrɔ ninnu na nin tile 2 in na an nana di jama minnu ma an y'a ye a diyar'u ye u y'u ka nisɔndiya jira n na ne dɔgɔw ye ka nisɔndiya jira n na ne dɔnkiliw ye u ye fɛn caman fɔ mais o tɛmɛnen kɔfɛ hamina wɛrɛ caman b'u la n'o ye dɔgɔtɔrɔsokow ye min ye kalanso yɔrɔkow ye nka k'a jira k'a fɔ an bɛ taa dɔɔni de dɔɔni tɛ tɔ to foyi la ni ala ye ko min latigɛ don min na o bɛ kɛ président de la transition hakilina ye min ye a hakili bɛ maliden bɛɛ la f'i sigiyɔrɔ yɔrɔ tɛ jɛn an ka yeli ma yɔrɔ tɛ jɛn an ka tali ma ni ala sɔnna ma fo ka transition in ban arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara an balimaw hali bi jiko n'i y'a ta k'a lajɛ adamadenya jɔsenba dɔ ye ji ye wa walasa an ka se ka ji sanuman sɔrɔ fo an ka janto sigida kɔrɔsili ale ni jitɛmɛsiraw olu tɔbɔtɔli la o hakilinan dɔw la sabatira an ka jamana faaba kɔnɔ jɛkulu dɔw fɛ minnu ye hakili jagabɔ kɛ ka u fɛlata fɔ fɛɛrɛ minnu hakilina minnu kan ka ta jamanadenw ale ni jamana ɲɛmaw fɛ walasa an ka se ka an ka lakanako la sabati jiko yɛrɛ la u ka babu kun bɛ ka boli o waleya de kan seereya minnu sɔrɔla an fɛ o fana la
an ka jɛnko lamɛn. Mopti ni Baɲangara région mɔgɔw olu bɛɛ de ka représentant nana parce que yanni bi ka se u ye mɔgɔ dɔw de recruter olu ye baara dɔw kɛ a thème fila kan n'o ye inondation ni sécheresse ka baara dɔw kɛ o carte dɔw dilanna o de bɛna yira mɔgɔw la ka a ɲɛfɔ mɔgɔw ye u ye fɛɛrɛ minnu kɛ pour que o résultat sɔrɔ o bɛna yira mɔgɔw la n'o yirala mɔgɔw la mɔgɔw bɛ kalan tuguni a carte kɛcogoya la n'o kɛra mɔgɔw bɛna faamu k'a fɔ ko nin bɛ nin bɛ u bɛ scénario yira donc o scénario de mana yira sisan mɔgɔw kan ka a lajɛ an ka tagabolow la an ka document politique ni plan d'action na ka olu ta en compte pour que jani ji walankatali kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogo min na. kalanbulon bɛ tali kɛ tile joli la tile saba o tile saba an ka laɲini ye de mɔgɔw k'a faamu u yɛrɛ ye gafe min dilan o gafe dilanla cogo di ni mɔgɔw y'o faamu mɔgɔw ka gafe yɛrɛ kɔnɔna faamu min kɛra la o kɔfɛ mɔgɔw décideurs ka se k'u prononcer nin fɛn in bɛ yen nɔ an k'an ka nin tagabolo in ta walasa a kɔlɔlɔ ka dɔgɔya. e yɛrɛ bɛ mun fɔ maliyɛn bɛ k'i janto ji ka nɔgɔkɔrɔ ninnu. ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye ji kɔni komi ji ye mɔgɔ si adamadenya tɛ se ka taa ji kɔ kungo kɔnɔfɛnw tɛ se ka taa ji kɔ donc o ji min b'an bolo nin ye an k'an k'o tɔpɔtɔ ka se ka kɔlɔlɔba ninnu atténuer n'an b'a fɔ ma ko inondation nin fɛn an k'an ka essayer olu ka effets ka dɔgɔya o dɔ ye de bɛɛ kan k'i tagabolo yɛlɛma parce que an b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ taa ji tɛmɛsira ka taa construction kɛ ji tɛmɛsira la dɔw bɛ taa baara wɛrɛw kɛ ji tɛmɛsira la ji dun t'a tɛmɛsira bali o bɛɛ de bɛ na n'a ye k'a fɔ ko ji bɛ se ka walankata ka sɔrɔ a man ka walankata komi ji anw dɔrɔn tɛ hali ani minnu bɛ ka baara kɛ sisan olu ye autorité du bassin du Niger jamana 6 de bɛ bɛɛ jɛlen don o b'a la donc ni a tiɲɛna yan nɔ dɔrɔn olu b'a kɔlɔlɔ minnu bɛ anw sanfɛ olu fana b'a kɔlɔlɔ. ayiwa karamɔgɔ i tɔgɔ ni jamu. an sɔgɔma ne tɔgɔ lieutenant colonel Jango Keita ne Baɲangara protocole civil ɲɛmɔgɔ ye. ayiwa bi sɔgɔmada in na aw bɛ lajɛrɛ la lajɛrɛ in bɛ tali kɛ mun na bakuruba la. bi lajɛrɛ ye mun ye projet dɔ bɛ yen ko mise en valeur du fleuve Sourou an b'o de lajɛ kɔnɔ ka ɲɔgɔn hakilinaw falen walasa changement climatique mun bɛ yen sisan pour que baara bɛ se ka kɛ fleuve Sourou n'a laminiw na. san o san ji kɔlɔlɔ ka ca ɲinan aw kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn bila sen kan jango ɲinan ta ka dɔgɔya. ɲinan an b'o lajɛ de la tan an bɛna jɛ ka papier dɔw labɛn n'a bɛ fɔ olu ma ko plan d'action de lutte contre les inondations et la sécheresse an b'o labɛnw de la hôtel Manden kɔnɔ yan bi. Ouais, il y a un appel à la population de la région de Bandiagara, notamment ceux qui sont au bord du fleuve Sourou, de nous appeler au numéro d'urgence 69 69 0020 et le numéro 80 00 12 01. C'est le numéro d'urgence qui la protection civile de Bandiagara peut intervenir à chaque fois qu'on reçoit des appels d'urgence. Merci beaucoup. Ne ye Mali jiko ɲɛmɔgɔsoba ne y'o ɲɛmɔgɔ danga ye. Bon gɛrɛ an nana gɛrɛ la an nana an bɛ jiko kunkanko kumaw la ani gɛlɛya minnu bɛ jiko kɔnɔ. Jiko dɛsɛ ye ji ka di mais ji camanba o ye kungo ye, ji fana dɛsɛ o fana o ye kungo ye. Donc an nana an ka bafolon dɔ bɛ n'u b'a fɔ ma Volta ni Mali la a dɔnnen don ko Sourou. Donc ale an bɛ se k'a fɔ ale b'a bolo a kunyanfan de bɛ Mali la n'o ye Sourou ye, a tɔ bɛ ka taa Burkina ka taga Ganaw ni Togo yanfanw fɛ. Donc gɛlɛya mun bɛ yen c'est que san dama in na ni san nana ji bɛ don tiɲɛni kɛ dugu kɔnɔnaw la k'a sɔrɔ jiko gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan bapaya ninnu a fan caman. Donc bi sigi an nana bi sigi kun ye de an ka na minnu bolo bɛ jiko baara la
Mali kɔnɔ yan nɔ ani an dɛmɛbaa jɛkulu ani tɔn fana sigilen don u b'a fɔ b'a bolo ma na suru don Mali la mais a foroba tɔgɔ yɛrɛ o de ye Volta ye bassin de Volta donc cakɛda min sigilen b'o kunna tɔn min sigilen bɛ o ɲɛmɔgɔ n'o ye nin Robert Dessoisi donc ale de y'o ɲɛmɔgɔba ye donc u nana u tun ye baara boloda an b'a fɔ ma projet ani dɛmɛbaa jɛkulu dɔw n'olu ka dɛmɛ ye ka jiko a ɲagata min bɛ jiko la o kɛra a camanba ye o kɛra a lako dɛsɛ ye ka se ka sigi ka fɔ k'a la ka ɲɛɲinini k'a la ka sigi ka ɲɛɲinini o jaabi ka na o ko lagɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ko damatɛmɛ ɲɔgɔn fɛ donc ka ko damatɛmɛ ɲɔgɔn fɛ ka hakililaw jira ɲɔgɔn na yaasa an bɛ se ka baaraw boloda mun bɛ se ka maaw latanga jiko ɲagata ma bon o dɔ ye dɛmɛbaa jɛkulu a b'a fɔ diɲɛ forobatɔn min yɛrɛ sigilen bɛ sanjiko sumali kama voilà o forobatɔn fana de bɛ yen nɔ olu y'a dɔ ye ensuite il y a un groupe dɔ fana bɛ yen minnu ka baara ye ka gɛlɛya min bɛ diinɛmɔgɔw kan jiko ni fɛngɛw la ka ɲɛɲinini k'a la ka ko ɲɛɲini n'u b'a fɔ o ma sima ani fondation do ani GWP c'est-à-dire Afrique de l'Ouest farafina tilebiyan fɔlɔ jamanaw jamanadenw yɛrɛ ye baara groupe mun sigi jiko kunkanko ɲɛnabɔli kuma la pour que fana dɔ ka don a la a kana kɛ gouvernement dɔrɔn ka kuma ye mais gouvernement bɛ baara kɛ jamanadenw ye donc jamanadenw an ka jamana minnu bɛ farafina Afrique de l'Ouest la u fana ye tɔn sigi pour que u da ka se ka don ji kunkanko kuma na gouvernement fɛ cogoya min na olu fana b'a la. san o san ji bɛ tiɲɛni kɛ an fɛ yan nɔ Mali la nin na aw kɛlen don ka waleya jumɛn ta yaasa ji kana na tiɲɛni. bon waleya minnu talen don an bɛ a kunbilali baaraw bɛ kɛ n'o bɛ kɛ météo fɛ ani an bɛ bassin dɔ de ka bapayan dɔ de ka baara la mais bapayan wɛrɛw bɛ yen Niger ta bɛ yen an b'a fɔ ma Bajoliba ta bɛ yen Senegal ba fana o fana ta b'a dama na donc olu fana bɛ jateminɛ kɛ san daminɛ na u bɛ jateminɛw kɛ san mina a sanko bɛna kɛ cogoya min na ka lahalayaw lajɛ bon o ye n'i y'o jateminɛ o ye laada ye ala fɔlɔ n'an ka faamaw tun bɛ yen i n'a fɔ bitɔn ni fɛnw ka waati la u tɛ foyi kɛ n'u ma jateminɛ kɛ fɔlɔ donc o jateminɛw bassin ninnu bɛɛ b'a kɛ donc olu b'a fɔ bon ɲinan san sigi bɛ se ka kɛ n'a ye k'a fɔ sanji bɛ sɔn ka caya ɲina ka tɛmɛ kɔrɔlen kan wala a bɛ se ka dɔgɔya ɲina ka tɛmɛ kɔrɔlen kan o y'a baara dɔ o y'a ɲɛbilali baaraw ye maintenant ni san yɛrɛ nana donc n'a kɛra tiɲɛnifɛn ye donc service b'an fɛ yan nɔ u b'a fɔ min ma protection civile hakili mɔgɔ caman b'u dɔn sa donc olu de bɛ wele u bɛ mɔgɔw magɛn donc a ɲagata sera mɔgɔ minnu ma u b'u magɛn mais yan'o cɛ an fana ka hydraulique n'o ye hydraulique an ka baara ye ba bolo fara ninnu ka ji min bɛ tɛmɛ a kɔnɔ ka hakɛ k'a suma pour que k'a hakɛ dɔn donc ni ji woyo kun bɔra Mali fan o fan donc ka se ka baarakɛminɛnw bɛ yen nɔ k'o bila sen kan pour que an ka se ka a dɔn ji woyo min natɔla filɛ nin ye a bɛ se nin dugu in na nin waati in kɔnɔ a bɛ se nin dugu in na nin waati in kɔnɔ donc o baaraw de don quoi bon kɔlɔlɔ kunbɛnni la u bɛ dabali sɛbɛnw de tigɛ baara ɲɛbila walanw an b'olu tigɛ o plan d'action ye olu jɔyɔrɔ fanba ye o de ye an b'a fɔ min ma plan d'action yala an bɛna waleya jumɛn kɛ ka kunnafoni sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ ɲinan yɛrɛ sanjiko a bɛ bonya. chéri ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma a nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. Awɔ Pasta Roma nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw mana ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. An lamɛnbaaw an ka jamana gɛlɛya n'i y'a koɲɛw ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ magobatigiw ni u
u ka fanu ka kuluba n'a bɛ wele ko patrona jɛkulu min bɛ yen ni jɛkulu dɔ bɛ ka baara kɛ fɔlɔ sani a ko bɛɛ lajɛlen ka pereperilatigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na olu fana ye ɲɛfɔli kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi mara kalifalen don olu la baaraw bɛ ka taa cogoya minnu na u ye dantigɛli kɛ ka sanga ni o siraw ye min sɔrɔla o fana la an ka jɛnko lamɛn. N ka foli bɛ maliyɛnden cɛman n'a musoman bɛɛ ye nin don in na nin ye don duman ye ala barika la n'an ye ɲɔgɔn lasɔrɔ ka kuma ɲɔgɔn ye o ye damu ye. O ye damu ye. Ayiwa tɔgɔ ni jamu ani jɔyɔrɔ min bɔ la aw ka kulu in kɔnɔ OPI kɔnɔ. Ne tɔgɔ ko Sɛki Amala Sɛnpara ne ye vice président min ye min bɛ tɔgɔma kɛ an ka jɛkulu ani les institutions de la République. Ni jamana forobacɛw. Ani jamana forobacɛw i y'a faamu donc OPI ni jamana forobacɛw taama ɲɔgɔnya ani kuma ɲɔgɔnya bon ne y'o vice président ye. Ayiwa an bɛ se k'a fɔ an bɛ so parce que maaw dɔw bɔra ka na aw taama ɲɔgɔnya k'aw kuma ɲɔgɔnya bi mɛn da ye mɛn tigila ye bi aw ka kuluba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko patronat du Mali a ka bureau provisoire administration provisoire a bɛ wulikajɔ la a wulila ka s'aw ma bi aw jabala la n'o ye organisation patronale des industriels donc bakuruba la n'a bɛ wele ko OPI bi u nana aw kuma ɲɔgɔnya waasa gɛlɛya min b'aw ka fɛn in kɔnɔna na a bɛ se ka duga cogo min na a bɛ se ka taa kalata la ayiwa ka se ka bɛn ani kelenya sabati aw ka tɔn in kɔnɔna na ani fɛn min bɛ tali kɛ ko les affaires courantes baara min bɛ yen don o don ka se k'olu jalatigɛ hakaja hali tɔnmisɛnninw kɔnɔ gɛlɛyamisɛnninw minnu bɛ yen n'u bɛ se ka min ɲɛnabɔ yanni u ka mandat ka ban o ye a jira k'a fɔ k'u b'u ɲɛsin o ma i bɛ se ka mun de fɔ an ye nin taamaɲɔgɔnya in na. N y'o de f'i ye n ko an bɛ ala tanu minnu nanen filɛ nin ye mɔgɔ serew tɛ u dɔnnen don wa an yɛrɛ de ye danaya dɔw kan an yɛrɛ de ye danaya dɔw kan wa an ye danaya dɔw kan fana danaya u y'a minɛ parce que danaya in an kɛlen ka da u kan yɔrɔ minnu ka gɛlɛn ma a n'an ka laɲiniw an y'o de f'u ye o ye mun ye fɔlɔ assemblée kɛra tuma min na an y'a ɲini u fɛ k'a fɔ u ka tɔgɔmaɲɔgɔnya kɛ sigi groupement ni ɲɔgɔn cɛ pour que vraiment bɛɛ min bɛ yen dɔ ka fara kan fujunu min kɛra n'an si sago tɛ u kana an n'u bɛɛ ye kelen an ka sigi ka kuma wa b'o baara dɔn u nana n'o hakilina ye anw fana b'u dɛmɛ o baara la donc yɛrɛ baara dɔn dunanw tɛ dɛ an yɛrɛ de ka danaya b'u kan k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ nguloma minnu bɛ yen n'u wulilen don ka jɔ k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ jamana ye u yɛrɛ tɛ dɛ nin kelen kelen bɛɛ ala barika la a kelen kelen bɛɛ bɛ se ka jɔ a yɛrɛ mais u kelen kelen bɛɛ de ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ donc jamana bɛ ni limanaw ni ɲɔgɔn cɛ an baarakɛ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ jamana b'an ka bulonba kɔnɔ n'o ye CNPM ye CNPM fana ye syndicat de ye mais patron ka syndicat de don donc ni mɔgɔ min jɛra ka baara kɔ k'a fɔ k'e bɛ wuli ka jama fara ɲɔgɔn kan ko o kungo ɲɛnabɔ an k'an ka o tigi ɲuni misigi kumaba ye donc an b'o o de rencontre la u nana ka n'an fɛ yan bi a diyara an ye o b'a yira fɔlɔ k'a fɔ u ye layidu min ta danaya mɔgɔw don u bɛ ka layidu timɛ parce que u ko an bɛ wuli ka s'aw bɛɛ ma kelen 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 an b'a fɛ ka baara min kɛ pour que ka na da u ɲɛkɔrɔ anw sɔnna déjà ye mais ni adamaden y'i bonya a tigi tila ka na bonya kɔmatigi la je crois que foyi t'o kɔfɛ a bɛ dɔn i kumacogo la aw bɛɛ nisɔndiyalen an bɛɛ nisɔndiyalen don ni mɔgɔ kunna wolola anw de kunna wolola parce que n'i ye danaya da mɔgɔ kan n'a tigi y'a yira k'a fɔ a ye danaya mɔgɔ ye a bɛ de kunna ja a bɛ de kunna wolo ayiwa u ka kumaw la u y'a yira k'a fɔ k'u ye baara bolodalenw n'a bɛ f'o ma ko plan d'action k'u ye olu bɔ waasa baaraw bɛ se ka taa cogo min na ko kalo bɛrɛ tɛ yen k'aw ka jɛ aw ka fanga di ɲɔgɔn ma waasa kow bɛ se ka teliya cogo min yala o kow bɛ cogo di a ye quitus di à 100% o la. o y'anw yɛrɛ ka laɲini de n ye min fɔ vraiment u bɛ yɛrɛ baara la u b'an bɛɛ lajɛlen de ka ban n'u ye fɛn fɛn fɔ anw de kan ka u jukɔrɔma don pour que u bɛ se ka sanfɛla sɔrɔ parce que u b'anw de ka baara la donc plan d'action stratégie fɛn fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ n'u y'an wele su ni tile an fana bɛ min na an b'o bila ka taa pour que an n'u ka sigi ka kuma gɛlɛya fɛn fɛn bɛ baarakɛda ninnu na ninnu b'a bɛɛ dɔn bonya de kɔnɔ u bɛna ka na tagama ka anw fɛ sinon n ye min fɔ baarakɛyɔrɔ kuntigiw de don a bɛɛ ye président ni directeur généraux baw de ye donc gɛlɛya bɛɛ fɛn fɛn u b'a bɛɛ dɔn mais adamaden u ko dugɔnfɛn ka ɲi ni fɛn ɲuman ye n'i ye adamaden n'i ko e bɛ mun fɛ n'a ko n bɛ nin fɛ o ka fisa i k'a fɔ ko nin de ye fɛn ɲuman ye e fɛ fɛn ɲuman don mais min ka d'a tigi ye n'a y'o baara k'i ye je crois que o de ka ɲi. o sabula u nana yan bi waasa ka aw fɛla ɲini k'i sɛmɛ aw la ka dugawu don kɛ a n'aw ka dɛmɛ donc dɛmɛ kɔni bɛ yen à 100%. dɛmɛ bɛ yen à 100% ni ala jɛna n'a ye an b'an se kɛ o de fana layidu tal'u ye. aw ka tɔn dun a bɛ cogo di. an ka tɔn ka ɲi parce que OPI fɛn fɛn bɛ yen nɔ
n'a tun bɛ se ka kɛ sababu ye k'an kɔ don ɲɔgɔn na ni crise in na anw sigira ka kuma ka da yira ɲɔgɔn na k'a fɔ anw de ye ɲɔgɔn falen ani ɲɔgɔn gese an ye dugawu k'an yɛrɛ ye ala kana an sigi ko cɛnnen kunna ala y'o dugawu minɛ ala ko ko jidi ɔdɔ an nana industriel de fɛ yan o ye usine tigiw ye a kuma bɛɛ kɛra e yɛrɛ ɲɛna min bila kɛnɛma k'a fɔ ko ni réunion banna an bɛ sɔrɔ k'i ladon ka kuma bɛɛ kɛra e yɛrɛ ɲɛna a kɛra ɲɛna bon usine tigi ninnu ne yɛrɛ ka foli b'u ye parce que u ye ko bɛɛ kɛ pour que nin kana se ka kɛ crise ye ne yɛrɛ b'a kalama an ye réunion caman kɛ yan u ye ko bɛɛ kɛ pour que mɔgɔ ka se ka bɛn ka sɔrɔ a ma kɛ ni crise ye bon donc an nana yan fana u y'an bonya kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ko o tun bɛ mun na ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que jama ka se ka fara ɲɔgɔn kan o b'o la hali bi ne kɔni kuma wɛrɛ tɛ ne bolo ne b'u fo kosɛbɛ bon i yɛrɛ y'a ye parce que fɔlɔfɔlɔ maliyɛn caman bɛ patronat ko mɛn u t'a don mun don ni yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko musow ka tɔn b'a la BTP mɔgɔw b'a la minnu bɛ so jɔ hôteliers b'a la expert évaluateur b'a la ma hakili juru cari voilà donc i kan ka ninnu bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan tuma bɛɛ n'an taara yɔrɔ la i ka fɔ ko an ye mɔgɔ minnu ye ka tɛmɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que maliyɛnw fana ka se ka faamuya bon patronat yɛrɛ ye jumɛn ye jɔn de b'a kɔnɔ pour que u k'a ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ de ka intérêt de b'a kɔnɔ maliyɛn den kelen kelen bɛɛ de ka intérêt b'a kɔnɔ ni maliyɛnw ka industrie usine tigi kun jɔlen tɛ bi ka jamana dɛmɛ crise mun bɛ yen a bɛɛ kun bɛ jɔ i y'a ye pétrole ko ka gɛlɛn sisan maliyɛnw de bɛ ka pétrole di ka gasoil di ka essence di maliyɛnw ma bon donc n'an ma se ka an yɛrɛ ka force fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta sɔrɔ cogo di donc ne kɔni b'u fo kosɛbɛ kuma wɛrɛ tɛ ne bolo vraiment n b'u fo k'u waleɲuman dɔn donc u y'an reçoit u ka yɔrɔ la u ɲɛna u ye kuma ɲuman fɔ donc kuma ɲuman kɔfɛ kuma wɛrɛ tɛ yen ka fɔ ne fɛ mais président u ka tali la parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko in bɛ kalata de ko k'u b'a aw dɛmɛ à 100% ani aw ye baara bolodalenw n'a bɛ f'o ma plan d'action k'olu ka dɛmɛ o fɛn o fɛn k'o tɛ bon u y'o fɔ kɛ parce que plan d'action in fana an nana ɲɛf'u ye parce que problème ye mun ye ni plan b'an bolo pour que ka crise in latɛmɛ cogoya dɔ la ɲɔgɔn kana kɛ ni plan mun b'an bolo n'an mana an n'olu ka fɔ olu fana k'u hakili ta fara ɲɔgɔn an ni olu k'u ta an hakili ta an ta fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɛ wa n'an taara dogo ka dɔ kɛ ka tila ka jama fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko nin ye élection ye donc n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ma bɛn a kɛcogo kan yanni a ka waati ka se a bɛ ɲɛ wa donc a ti ɲɛ donc an nana f'u ye an bɛ ka mun kɛ gundo ko tɛ an bɛ fɛ ka mun kɛ o ye nin ye ni fili min b'a la o y'an bila sira kan pour que a ka se ka kɛ ko ɲɛnabɔlen ye an tɛ problème wɛrɛ fɛ tuguni e yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ ko wari nin man kan o tɛ taa ɲɔgɔn ye u y'a mɛn u y'a fɔ fɛn Tanja fɔ Boubacar Tanja a ko ale ye maraka ye ko wari ni mankan a tɛ taa ɲɔgɔn bon donc an nana yɔrɔ min na mankan tɛ yen donc i fana ka kuma dabila kuma caman tɛ yen donc n'a fɔra ka ɲi ka ban bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an dɛmɛ pour que nin ko ka ɲɛ kuma caman t'a la tuguni o non a faamuna comme plan d'action k'o kuma fɔra ko k'u ka dɛmɛ tɛ fɛn a ye nisɔndiya mun k'aw la ka sanga n'o ye parce que u y'u ka aval di à 100%. plan d'action ye mun ye a fɔr'u ye depuis assemblée la k'a fɔ ko an bɛna plan d'action kɛ ka yir'u la donc an bilala baara la an bilala baara mun na an nana o ɲɛ yira k'a sɔrɔ a baara ma ban u bɛ se k'u hakilinata fara ɲɔgɔn kan pour que a ka kɛ baara cɛ ɲɛlen ye donc an nana o de la o dɔrɔn de don. aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw mana ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. An lamɛnbaaw ka sanga ni Modibo Keyita Mali jamana ɲɛmaa fɔlɔ ale ka fatuli san 45 ye yɛrɛwolo debu Sirle Rampart olu ye wulikajɔ kɛ Kunnasin ka tagama ka taa fo Amdalaye kaburudon na yɔrɔ min na ni Modibo Keyita yɛrɛ dalen bɛ yen ka taa tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma o baara ninnu yɛrɛwolo ka wulikajɔ ni cɛsiriw senfɛ Abdulaye Kanta ale kɔni tun bɛ yen ale ye seereya minnu sɔrɔ an ka jɛn k'o lamɛn. Ka sanga Baba Modibo Keyita ale fatuli ma san 45 bɔɲɔnko mɛ kalo tile 16 o ye a san kunbɛ ye ka sanga o de masa nin don kɔfɔlen wulada fɛ lansara tile wagatiw la faraɲɔgɔnkan jɛkulu yɛrɛ wolo olu taara tasibila ni dɔdon kɛ Baba Modibo Keyita ye ka fara alisilamɛsu kelen kelen kan seera minnu sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan Sidiki Kuyate ale ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye olu filɛ nin k'a ɲini Ala fɛ Ala min sɔnna san 45 san 45 Modibo Keyita a bɛ bɔgɔ bolo san 45 jamana in den caman bɛ yan minnu dɔw bangebaa ma o si sɔrɔ fɔlɔ mais san 45 kɔ
n'a yira k'a fɔ k'olu sɔnna ka tagama san 45 tagama kɛ ka ɲɛsin Modibo Keyita dalen ma ko ka sababu kɛ mun ye ko maa ba ale tɛ sa maa ba ale tɛ fatu ko maa ba ale bɛ soma yɛlɛma de yɛrɛwolo don min na u b'u ka tɔn sigi a cɛkɔrɔbaw a musokɔrɔbaw a denmisɛnw surtout a denmisɛnw u sɔnna Modibo fanga donna ma don min na n'o bɛnna le 19 novembre 1968 o ni san cɛ san 54 o san 54 yɛrɛwolo sigira k'a fɔ ko jateminɛ kɛra k'a daminɛ an ka jamanabaw la Wadu Manden Songoyi cɛbaw ni musobaw maa cɛsirilenw maa nimaniyalenw minnu kɛra danpetigi ye minnu ye hɔrɔnya faamu ka baara kɛ n'a ye minnu y'a dɔn k'a fɔ ko n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye faso kɔnɔ k'e kɛra fasodenw ka jɔn de k'e kɛra faso ka jɔn de k'e man ka kɛ faso la k'e kan ka kɛ faso de ye o ɲinini kɔnɔ kana tɛ se fo waati laban ma ɲinini nana bɔ mun kan a yira k'a fɔ an ye ɲɛmɔgɔ caman sɔrɔ mais ɲɛmɔgɔ min n'o kɛra Modibo Keyita o n'a jɛw ye ɲinini nana yira anw na k'a fɔ n'anw bɛ misala ɲini an kan ka misala ɲini ninnu cɛ la o misala ɲini tɔ an nana bɔ mun kan an nana bɔ kan k'a fɔ mɔgɔ minnu ye ninnu janfa u y'u janfa anw de ye u y'u janfa faso de ye u y'u janfa farafinna de ye u kelen ko k'u janfa fɛɛrɛ min sɔrɔl'u bolo o ye jumɛn ye u ye taamasira min ta u ye miirina min ta u ye fɛɛrɛ kɛ u taamasira k'a gere u y'a gere ni jumɛn ye u y'a gere ni tɔgɔ tiɲɛ ye k'a gere ni jumɛn ye k'a gere ni kaso jugu k'a ta k'u sɛgɛrɛ k'a gere ni jumɛn ye k'a gere ni kɔngɔ ani minɔgɔ k'a gere ni jumɛn ye k'a gere ni fitiriwaleya ye k'a gere ni jumɛn ye k'a gere ni kara ye ni maa min ko Modibo ni maa min ko Modibo n'a hakilina ni maa min ko Modibo n'a jɛɲɔgɔn ni maa min ko faso ni maa min ko danbe ni maa min ko kan ka hɔrɔnya ni maa min ko kan ka kan ni maa min ko k'a fɔ kan ka nafolo ni maa min ko kan ka kan yɛrɛ komi Modibo y'a kanu k'a fɔ farafinna bɛɛ ka kɛ farafinna yɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ u ye tɔɔrɔ ta k'olu sɛgɛrɛ yaasa ka sira datugu ka miirina datugu o de kama minnu fɔr'u kɔ olu ta kɛra mun ye fasoko la o ye ka faso janfa ka fasodenw janfa k'u ka sababu kɛ minnu sɔnna u ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'u nin di u ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'u hakili di u ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'u ka galabu di u ka ɲɛnamaya kɔnɔ u se ye fɛn fɛn ka Ala y'a d'u ma yaasa jamana min bɛ se ka bɔ nɔgɔ la min dara olu kan o kɛra misaliyajugu ye don tɛmɛnenw na donc a bɛ ye k'a fɔ jeliw ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye ko a jara sabatɔ la ɲɛnima ko jugu ye parce que bi min salen don jamana sifinw jamana yɛrɛwolodenw olu nana fɔ ko i ye kɛlɛ min kɛ n'i janfara i ye kɛlɛ min kɛ n'i ma sɔn ka faso janfa i ye kɛlɛ min kɛ i kelen kɔ ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ i ye kɛlɛ min kɛ i kelen kɔ ka dawura sɔrɔ i ye kɛlɛ min kɛ i kelen kɔ ka an bɛ don min na ko bi diɲɛ bɔ i tɔgɔ ye diɲɛlabɔ mais i y'o bɛɛ dɔn ka sɔn k'a fɔ k'i bɛ sira min kan k'u bɛ sɔn k'i janfa k'u bɛ sɔn k'i faga i ma fasodenw janfa donc ni e m'o kɛ Modibo ni e m'o kɛ e sɔnna ka t'i dalaka kan e sɔnna ka to danbe kɔ fasodenw y'a faamu ko e ye min kɛ k'o de tiɲɛ kɛlɛ min n'u tun b'i bolo k'o de ye anw bɔ sira ye bi san 40 kɔ an kɔrɔ an bɔra G5 Sahel la ko o don an kɔrɔ Faransi ambassadeur gɛnna o don an kɔrɔ Faransi ka armée gɛnna san 40 kɔ Modibo parce que k'e y'a kɛ ne tun b'a kɛ an tun t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na donc n'e ma faso janfa e ma kɛ faso ma fitiriwale faso yɛrɛwolodenw man ka kɛ ma janfaciw ye u man ka kɛ ma fitiriwale ye o de kama an sɔnna bi ka tagama an y'a jigiya k'a fɔ ko san 45 tagama de don ka na si i dalen ma ka dɔw k'i ye ko Ala k'i da yɔrɔ nɛma i n'i jɛ ko an bɛna taa jɛ min ma k'Ala k'a nɔgɔya e y'a bila yɔrɔ min na o de jara Ala ye don min na i bɛ kɛ jamana masakɛ i dira muso min ma n'o ye Atuma Kamara ye ale tun t'a dɔn k'i tun bɛ kɛ jamana masakɛ ye min b'anw ye sini an t'o dɔn mais Ala de b'o dɔn Ala n'o ye juguman ye an y'a ɲini i fɛ i ka sebaya kosɔn e min sɔnna k'a di Modibo ma ka tila k'a minɛ Modibo la Ala ye min minɛ Modibo la n'o ye sebaya ye jugu kan Ala k'a d'a ma Ala m'a ɲini i fɛ Modibo y'a kanu ka farafinna fara ɲɔgɔn kan Modibo y'a kanu ka malidenw fara ɲɔgɔn kan Modibo hinɛna malidenw na Ala an y'a ɲini i fɛ i ka maa d'a ma minnu m'an fara ɲɔgɔn kan minnu bɛna hinɛ an na Ala i k'an kɛ maaw ye minnu bɛna hinɛ wɛrɛ la k'an kɛ maaw ye minnu bɛna hinɛ faso in na k'an kɛ maaw ye ni cɛba in n'a jɛw bonya kosɔn minnu sera k'u yɛrɛ di faso ma Ala u y'o di ni limaniya dɔ de ye u y'o kɛ ni limaniya dɔ de ye Ala an y'a ɲini i fɛ i k'an sɔn limaniya la min ka bon min bɛ se ko kɔrɔ et puis ne bɛ bɔ kuma na yan k'a fɔ ko Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ yɛrɛwolo tɔn ma dɔ ye Adama Jara ye ni maaw k'a ma Ben de Cherifo ale ye sira min di an ma olu filɛ nin sanji 45 tɛmɛnen kɔ ka ka jiginɛ ani nkalonjugu da Baba Modibo Keyita kana ko école karamɔgɔ kɔrɔ bɔ Ala ka wele sera a ma k'a sɔrɔ u ye Mali président fɔlɔ bɔnɛ a ni na ka empoisonné an nana bi ka Baba Modibo Keyita bila a ka hakɛ kɔnɔ k'a yira ko Baba Modibo Keyita ye yelen de anw bolo de y'a to an bɔra monument Maliba la ka na Baba Modibo Keyita dayɔrɔ laban na a kun ye Mali yɛrɛ de bɛ ka taama bi Modibo Keyita
taama nɔ la donc o misali de don an bolo k'a yira ko maaba tɛ sa a bɛ soma yɛlɛma mɔgɔba tanu a bɛ hali ɲɛnamaw dusu pour que u k'a ladege an'u k'a dɔn ko faso baara n'i y'a kɛ faso kɔnɔ fasoden dɔw bɛ sɔrɔ minnu b'a dɔn i ye bɛɛ tɛ se ka fisiri waleya i ma parce que i sɔnna k'i nin di faso ma o retour an fana ka ɲi ka sɔn ka fɛn bɛɛ di pour que k'i lakana ani k'i bila i ka hakɛ kɔnɔ ani k'i ka bonya lakɔrɔtɛ an ye wula in na wulikajɔ kɛ ka bila o hukumu de kɔnɔ an bolo mɔgɔ i bɛ se ka mɔgɔ lajɔ i tɛ se k'a ka hakilina lajɔ donc o de y'a to bi Modibo Keyita ka hakilina bɛ ka yɛlɛkun hali bi an bolo mɔgɔ Modibo Keyita ye sira di yɛrɛtigiya ani kotigiya o ka se ka sabati bi Asimi Goyita y'o foro bin de wabɔ cɛmancɛ fanga kɔnɔ an ka génération ka mission ye mun ye génération bɛɛ n'a ka mission don an bolo o de ye ka se k'an ka jamana ninnu jɔnya juru tigɛ an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔ an ka se k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma farafinna jamanaw an ka kɛ jamana kelen président kelen armée kelen wari kelen an bɛ jɛ k'an yɛrɛ ka kan kelen dɔ fɔ o siratigɛ fɛ anw bɛ kɛ irisila 2 ni tila de bɛ bɔ an na irisila ye 17 millions de superficie de a territoire anw ka territoire Afrique o ye 30 millions de o tɛmɛnen kɔ i tɛ miiri ressource minière la ressource naturelle la min tɛ sɔrɔ farafinna jamana 54 kɔnɔ n'o kɛra an bɛ kɛ puissance de ye diɲɛ kɔnɔ ka yɛlɛkun o kama an bɛ tila tuguni ka mun sɔrɔ farafinna population bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye maa miliyari 1 ye Mao Tse-tung ko le premier capital d'un pays c'est sa population ko jamana ka sɔrɔ fɔlɔ ye a denw de ka adamaden de bɛ nafolo ye adamaden tɛ diya tɛ fɔ ka ban donc o siratigɛ fɛ n'an sera ka nin hakilinaw faamu Modibo Keyita ni Seku ni maa caman b'a dɔn pɔmpisiw la a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ maa ninnu kɛlen bɛ ka baara ɲɔngiri Totali ale ni Shell olu ka taji feerelaw ka sanga ni baara ta cogoya ye u ko olu ni hakɛ min ka kan u tɛ k'o sɔrɔ wa u tɛ ka ɲɛta foyi sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔna la o de kɛra sababu ye araba tɛmɛlen u bɔra ka tagama ka u ka dusumakasa yira malidenw na an bɛ don min na i n'a fɔ bi nin dɔgɔkun in fana kɔnɔ u ye wulikajɔ kɛ ka u fɛlata fɔ jamana ɲɛmaaw ani jamana kɔnɔdenw ye u ka se ka dɔn an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya min bɛ olu taji feerelaw kan jamana kɔnɔdenw ani jamana ɲɛmaaw ka se ka bɔ a kalama u ka ɲɛma n'o ye Sayon Keyita ye a ye min fɔ an ka jɛnko lamɛn. Ne tɔgɔ ye Sayon Keyita ne ye comité syndical secrétaire général ye Total Énergie la oui i n'a fɔ aw bɛɛ b'a kalama an bɔra depuis mercredi tɛmɛni bi grève in phase 2 de kun don phase fɔlɔ kun kan ka ban o banna samedi 0h bon 120 heures kun bɛ yen n'a ma ɲɛnabɔ an bɛ se k'o fara a kan mais o faralen a kan o kɔni o kun b'an yɛrɛ bolo n'a y'a diya an kun bɛ se k'a daminɛ bi n'a den i n'a fɔ an bɛ se k'a daminɛ semaine wɛrɛ cogo min na mais an yɛrɛ nan'a ye dusukun ɲuman t'an ka patron kɔnɔ k'a ɲɛsin an ma franchement an nan'o de jateminɛ o de kosɔn an ko nafa t'a la i bɛ o kɛ mɔgɔ ye maa min bɛ fɛ ko ba ka sigi aw ka bɛn fɔ la maa min bɛ fɛ i n'a ka sigi ka kuma mais mɔgɔ min yɛrɛ tɛ fɛ i n'a ka sigi ka kuma nafa tɛ o ko ninnu na raison pour laquelle on a jugé nécessaire dɔ in banna dɔrɔn k'a tugu a la bon grève yɛrɛ bɛ kan ka ban jeudi 0h grève kan ka ban jeudi 0h an ka patron an bɛna fɛn dɔ fɔ an ka gérant parce que an ka patron ka ca gérant y'an ka patron ye direction y'an ka patron ye u kɔni u ye bataki caman n'a sɔrɔ an n'u bɛ se ka sigi ka kuma u y'a ci patronat fana ma ani GPP n'o ye groupement des entreprises pétrolières au secrétaire général n'o ye Gindo ye bon franchement an k'u ma aw bɛ station kɔnɔ cogo min na an b'aw dɔn gérant 50% a bɛɛ bɛ tɛmɛ pompisiya niveau de fɛ an k'u ma nin min filɛ nin ye pour que an n'aw ka sigi ka kuma a ye direction mɔgɔw fana wele olu min y'an bɛɛ ka patron ye an ka sigi ka kuma a ko bɛɛ ka kun ɲɛna aw filɛ nin ye aw ka foyi garantilen tɛ aw yɛrɛ min filɛ nin ye aw ka contrat san kelen o san kelen de contrat bɛ bon an b'o niveau la jusqu'à présent direction kɔni direction ma sɔn ka sigi ka kuma kɛ n'i y'a ye ko in sera nin niveau la hali bi négociation tɛ ka kɛ direction de banna sigi ka kuma ma bon an kɔni an bɛ min kan hali ni grève banna grève vendredi 6h an bɛ taa baara kɛ mais u kɔni ka da la n'an taara baara kɛ an n'an ka préavis illimité fana bɛ t'an bolo o kɔni o bɛna kɛ baara bila kuda ye ni laɲiniw ma sabati an tɛna baara kɛ bon mɔgɔw fana k'a dɔn laɲini dɔ wɛrɛ tɛ laɲiniw yɛrɛ tɛ sariya bato dɔrɔn de don laɲini fɔlɔ ye min ye u n'an ka jamana ye gafe dɔ de sɛbɛn u n'an ka jamana yɛrɛ bɛnn'a kan u yɛrɛ bɛnn'a kan u y'u bolonɔ bila la an ka baara bɛ kɛ tan an bɛ nin di baarakɛla ma baarakɛla bɛɛ b'a kɔnɔ k'a daminɛ direction mɔgɔw fo ka na se yɔrɔ jɔsila ma an bɛɛ b'a kɔnɔ laɲini filanan o ye an ka jamana yɛrɛ gafe sariya sunba yɛrɛ ye n'o ye code de travail ye o dangari kana kɛ o hakɛ foyi la an bɛ yɔrɔ min bi o fana kɛn bɛ baara ye o labatoli yɛrɛ u kɛn bɛ ka dangari kɛ a hakɛ bɛɛ la n'a fɔra a hakɛw hali k'a da INPS ni AMU ma i bɛ taa sɔrɔ u b'i tɔgɔ sɛbɛn u t'i tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛn wa n'u y'i tɔgɔ sɛbɛn fana a tɛ sara a sara cogo la bon n'a ma sara ani e tɔgɔ min ma sɛbɛn a bɛɛ ye kelen
u b'a sɛbɛn u t'a sara i bɛ bana i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ i ka AMO a droit datugulen don k'a ti ka sara bon o gɛlɛya ninnu an y'a yira ninnu bɛɛ ye fɛn ye il est temps que fura ka sɔrɔ ninnu bɛɛ la grève nin ye laɲini de ninnu yɛrɛ ti syndicat ka baara ye nin laɲini fila in min filɛ nin syndicat yɛrɛ man tɛ ka nin kɛ jamana kɛn bɛ ka cakɛda dɔ sigi ninnu kama n'o ye inspection de travail ye ni inspection de travail ka baara de syndicat bɛ se ka min kɛ k'a fɔ inspection mɔgɔw ye an ka baarakɛyɔrɔ la dankari kɛn bɛ hakɛ dɔw la syndicat bɛ wuli inspection mɔgɔw bɛ wuli ka na mais an y'o bɛɛ kɛ inspection mɔgɔw nana yira olu limitelen don a mɔgɔ t'u bolo a matériel t'u bolo bon an y'a yira comme nous sommes des syndicats responsables an fana an k'an ka responsabilité ta n'a ma ɲɛ ni olu tɛ se ka kɛ n'anw bɛ se k'a kɛlɛ kɛ anw b'a kɛlɛ in kɛ raison pour laquelle an bɛ nin niveau la yan jusqu'à présent n'o tɛ nin min filɛ nin hali inspection de travail agent kelen o bɛ se ka nin ko in bɛɛ ɲɛnabɔ mais an b'a fɔ dɔrɔn an ka patron ninnu yɛrɛ de furadama u tigɛra an ka jamana de la u tigɛra an ka jamana na wa an ka jamana yɛrɛ de y'a décidé k'anw labila wa anw ma se k'o dɔn barisa mais an kɔni an bɛ se ka sira surunin min ta u tigɛra jamana de la n'i y'a ye i bɛ dankari kɛ jamana sariya sunba yɛrɛ o hakɛw la c'est que i tigɛra jamana de la n'o tɛ u bɔra jamana dɔ de kan ka na yan ninnu bɛɛ ye multinationales de u ka jamanaw na u ma dankari kɛ hakɛw la i bɛ sous région ta k'a lajɛ bi Total bɛ yen an n'u bɛɛ kumana Burkina bɛ yen Guinée bɛ yen Côte d'Ivoire bɛ yen Sénégal bɛ yen certes a bɛɛ sara tɛ se ka kɛ kelen a bɛɛ condition tɛ se ka kɛ kelen mais condition ka janya ɲɔgɔn na i n'a fɔ kɔrɔn ni tile bi anw fana b'a dɔn o tɛ se ka kɛ an bɛɛ bɛ feere kelen de kɛ an bɛɛ bɛ heure kelen de kɛ wa an bɛɛ bɛ société kelen de représenter i bɛ Mali simiki ta k'a lajɛ bi Mali simiki 8,000 Burkina simiki 33 139 a tɛ hali 6,800 bɔ mais n'a fɔra Burkina pompisi Burkina station baarakɛla a si tɛ min sara bɛ 20,000 duguma mais Mali la yan hali 15,000 o tɛ sɔrɔ yan bon olu ye fɛn ye an bɛ se ka fɔ u tigɛra jamana na u ma jamana yɛrɛ de filɛ fɛn ye raison pour laquelle an ko an b'an ka responsabilité ta anw tɛna se k'a to ni dankari ka kɛ nin hakɛ la ka tɛmɛ nin niveau kan bilen anw yɛrɛ kɔni tɛ bilen ninnu ye tiɲɛni min don an kun bilen hali n'u ye a ɲɛnabɔ anw tɛ se k'o nafa yɛrɛ sɔrɔ bilen ninnu kunna anw kɔni an b'a kɛ minnu bɛ n'anw kɔfɛ a fanba yɛrɛ de y'o ye n'o tɛ anw ne min filɛ nin ye 2013 ni sisan cɛ ninnu ye énergie min bɔ mɔgɔ kunna an yɛrɛ ka heure 8 yɛrɛ baara tile kɔnɔ o daminɛna janvier an kɔrɔ yan n'o tɛ anw bɛ heure 80 baara ninnu ye a heure supplémentaire tɛ d'i ma a repos tɛ d'i ma wa hali a wale ɲuman dɔn en même temps a bɛ fɔ k'i tɛ baara la k'i kɔnɔ de ka jugu ko n'o tɛ ko baara in ma gɛlɛn i bɛ tile bɛɛ kɛ i jɔlen don depuis 6 heures fo heure jumɛn hali n'i taara butigi la musomanin minnu filɛ nin ninnu bɛ tile bɛɛ kɛ ni inventaire bɛ butigi minɛn bɛ compter don min na ninnu bɛ se k'u jɔ depuis 7 heures fo 0 heures fo 1 heure heure supplémentaire tɛ d'u ma wa u bɛ tila k'u jɔ fana ko minɛn ma dafa u bɛ tila k'a tigɛ ka b'u sara la bon n'i mana taa société ninnu kɔnɔ a cakɛda o cakɛda station kɔnɔ gɛlɛya b'a bɛɛ la gɛlɛya mun i yɛrɛ t'a dɔn i hadamaden ɲɔgɔn yɛrɛ bɛ se ka nin ta k'a ɲɛsin a mɔgɔnifin ɲɔgɔn ma cogo min na raison pour laquelle mɔgɔw k'a dɔn kɛlɛ in gouvernement kɛr'i sigi k'a lajɛ tan barisa n'a y'i sigi k'a lajɛ toujours an bɛna fɔ jamana yɛrɛ de y'anw nabila ninnu bolo n'o tɛ ni tiɲɛ bɛ ko la convention collective des entreprises pétrolières a signalen don ninnu fɛ kaban u y'a signé k'u b'a kɛ wa an bɛnna gafe dɔ la le 25 novembre u tilala k'a signé anw yɛrɛ ye tuguni k'u b'a kɛ direction nationale de travail la halisa u m'a lawaleya code de travail o fana tɛ ka lawaleya ni tiɲɛ bɛ ko la nin ko in man tɛ ka tɛmɛ tile fila ko yɛrɛ kan u k'a kɛ ou bien n'u y'a dɔn u tɛ se ka jamana sariya bato u ka t'u ka jamana kan anw yɛrɛ pɛrɛnnen don la u ka station ninnu hali n'u b'u nationaliser opérateur économique bɛ yan olu pɛrɛnnen don olu bɛ se ka nin ta olu bɛ se ka baara k'a kɔnɔ wa an bɛ se ka baara k'a kɔnɔ hali olu ta bɛ kɔn fɛ ni mɔgɔ wɛrɛ a tɛ min k'a ka jamanadenw nakun kana an fa jamana kan yan n'o tɛ kɛlɛ in mɔgɔw kana miiri transition dɔw y'a fɔ an bɛ fɛ ka transition de déstabiliser jamana b'a sen kelen kan n'a fɔra an fana bɛna nin daminɛ carburant tɛ ka sɔrɔ non an bɛ se k'a fɔ ni exemple b'anw na bi an bɛ se k'a fɔ o ye président de la transition yɛrɛ ye barisa ale ye européen ale ye tubabu ale sera ka tubabuw gɛn cogo min na a sera ka kɛlɛ k'u fɛ cogo min na an bɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ ye kɛra anw bolo exemple ye o kɛra anw bolo exemple ye anw yɛrɛ fana k'a dɔn o tubabu kelenw de b'an kunna u ka système f'an k'a gɛn ou bien u k'a ta an ka damada ma. I bɛ se ka mɔgɔw hakili lajigi aw b'a fɔ hakɛ min nɔfɛ. An bɛ hakɛ min nɔfɛ n y'o de fɔ hakɛ fila dɔrɔn de don an ka convention collective des entreprises pétrolières ani code de travail revendication tɛ réclamation de don u k'o b'a d'an ma an k'u k'a d'an ma n'o tɛ an m'a fɔ an ma wuli k'a fɔ k'an bɛ ka baara min kɛ sisan ni nin de ka kan a ye nin d'an ma sarako tɛ an m'a fɔ dɔ ka fara an sara kan min bɛ u ye gafe min sɛbɛn min b'a kɔnɔ u k'o d'an ma dɔrɔn o de bɛ ka kɛ problème ye n'o tɛ u bɛ ka t'u dan dɔrɔn an bɛ dɔ fara sara kan o ma fɔ aw ye gafe min b'aw bolo a y'a calculer hali n'a bɛnna 400 ma a y'a d'an ma anw jɛnna n'a ye u b'a kɔnɔfɛnw dɔn mais u mɛnna nkalon kɔnɔ u kɔnɔ anw yɛrɛ n'o ma kan bilen an kɔni ni nin gɛlɛya in kɔni bɔra a la illimité de bɛ nalen. mais aw bɛ yan nɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ baara la aw filasi la. u y'o n'i y'a ye an bɛ pige min na
an bɛ kɛlɛ in na an bɛ se k'a fɔ an sigilen yɛrɛ tɛ dɔw bɛ gɛrɛfu kɛ ka to so mais anw bɛ gɛrɛfu kɛ anw yɛrɛ bɛ sɛgɛn min kɛ gɛrɛfu kɔnɔ hali an t'o kɛ baara la an bɛ yala de gérants bɛ taa baara k'an place la gérants b'u teriw wele ka na baara k'anw place la u b'u dɔgɔninw wele ka na baara k'anw place la nin bɛɛ ka gɛrɛfu sɔsɔ gɛrɛfu sariya fan si tɛ sɔn nin raison pour laquelle an bɛ yala gérant yɛrɛ man tɛ ka baara k'an place la mɔgɔ t'u bolo baarakɛla bɛɛ de bɔra ka fara ɲɔgɔn kan basa degun kelen in de b'an bɛɛ kan raison pour laquelle an bɛ piqué kɛ n'i y'a ye bi nin jama in nin min filɛ nin san an bɛ bɔ yan san an bɛ yala daminɛ station ni ɲɔgɔn cɛ ba kɔfɛ mɔgɔw bɛ ba kɔfɛ yen katikaw bɛ kati dɔw bɛ sotiba in an kɛn bɛ k'an tila de basa an y'a ye gɛrɛfu in na an tɛ se ka fara to yɔrɔ kelen an bɛ to yala de la station ni ɲɔgɔn cɛ ni dankari kɛra an ka hakɛ la yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ don an b'a fɔ gérant pompe bila anw de ta don e tɛ pompisi ye pompisi de ta ye pompe ye. o tɛ kɛ sababu ye k'a ni fanga kari ɲɔgɔn na. an ni fanga daminɛ na u ye kow u taara kow dabirilen de fɔ fanga ye ko daminɛ na a kɔni an ye gɛrɛfu min kɛ sunkalo kɔnɔ le 6 passé ni le 6 avril le 6 avril an ye gɛrɛfu min kɛ fangalamɔgɔw yɛrɛ nana gazi tiɲɛna ka an baarakɛ ɲɔgɔn caman jogin an ka moto 19 minɛna ka taa GMS la mais an nana min jateminɛ olu tun b'a faamu directeur régional de la police o lisisi kelen na vers 23h a y'an wele 2e arrondissement na an taara dɔn an bɔra yen fo 0h comme ça a taara an ye kuma ɲɛfɔ ale kun bolo u y'a ɲɛfɔ ale ɲɛna i n'a fɔ an bɛ fɛ ka mɔgɔw bali feere la an nana ɲɛfɔ a ɲɛna an nana syndicat ko ɲɛfɔ a ye i y'a fɔ ma an n'an ka sariyaw de don an bɛ ka min kɛ sariya de don wa sariya jɛra n'a ye an bɛnna fɛn dɔ la polisiw bɛ taa yɔrɔw la sisan kabini o don bɔra la gazimaci basa u kun y'a essayer u bɛ ko dabiri polisiw ye bon polisiw yɛrɛ nana faamu gérant min bɛ servili yɛrɛ la polisi dɔw yɛrɛ commissaire dɔw yɛrɛ a layidu ta ka d'a ma olu ka yɔrɔ la feere ti kɛ a b'a fɔ a ka polisiw ye gérant kana feere kɛ diɲɛ na gérant kana feere kɛ bon an bɛ se k'a fɔ bi an ni fanga tigilamɔgɔw an ye ɲɔgɔn faamu kojugu. i ka kumakan laban. ne ka kumakan laban toujours ne b'o ɲɛsin autorité de la transition de ma il est temps que nin ko in dɔ kɛra la an bɛ se k'a fɔ anw yɛrɛ sɛgɛnna la yɛrɛ an yɛrɛ sɛgɛnna na kuma bɛɛ bɔbɔli an ka laɲini tɛ nin ye an ka laɲini tɛ nin ye an ka taa baara kɛ an ka laɲini b'o de la sara min ti bɛrɛ nin bɛɛ filɛ nin bɛɛ bɛ tigɛ an kunna de mais an jɛnna n'a ye barisa sara in bɛrɛ tɛ kalo yɛrɛ sara yɛrɛ tɛ fɛn ye kuma tɛ tile 9 tigɛlenw la raison pour laquelle u k'a lajɛ a document bɛɛ bɛ yen sini yɛrɛ an kan ka taa CNT la CNT membre dɔ ko franchement an ka taa ni document ye CNT yɛrɛ bɛ fɛ ka fɛn examiner mais o ti jamana ta bali inspection de travail bɛ yen DNT bɛ yen direction nationale de travail bɛ yen ministère de travail bɛ yen nin kuma ninnu a sera nin yɔrɔ nin bɛɛ la an ka gɛrɛfu papier sera nin yɔrɔ bɛɛ la n'a sɔrɔ an bɛ ka min fɔ ni tiɲɛ t'a la u bɛ se ka taa ɲininkali kɛ nin yɔrɔnin bɛɛ la k'an wele ka na aw bɛ ka min fɔ tiɲɛ t'a la mais an dun b'a dɔn an bɛ tiɲɛ de kɛ wa an b'an ka hakɛ de fɔ nin baarakɛla fɛn fɛn filɛ nin si t'a ka hakɛ kɔnɔ aw bɛ tɛmɛ station in fɛn fɛn la a si t'a ka hakɛ kɔnɔ ni laɲini ma lasabati o dɔrɔn de don an bɛ baara bila kudayi de kɛ an ti baara yɛrɛ kɛ ni laɲini ma sabati o dun filɛ nin ye o t'an si ma hɛrɛ o tɛ société ma hɛrɛ an tɛna baara kɛ olu tɛna baara kɛ mais an kɔni b'a dɔn kɔni n'a kunna olu fɛ a t'anw tɔɔrɔ olu bɛna miliyari min pɛridi a tile o tile n'o kunna olu fɛ anw ka 400 500 bɛ tigɛ an kunna an ka journée wari tɛ tɛmɛ o kan o tɛ foyi k'anw na. n'u y'a laɲini ka mɔgɔ wɛrɛw ta don. mɔgɔ wɛrɛw tɛ se ka taa o grève sariya y'o kɔn fan bɛɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka taa ka na gréviste remplacer u b'o dɔn i m'a ye an bɛ piqué kɛ an bɛ n'o constat de kɛ an ni IC bɛ yala n'an y'a dankarilen a hakɛ la an bɛ IC bila a k'a ka constat kɛ nin min filɛ nin tɛ yan baarakɛla ye e ka station baarakɛlaw bɛɛ bɛ grève kɛyɔrɔ la mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen e y'o bɔ min mais grève kun filanan na polisi gérants yɛrɛ nana far'an kan u yɛrɛ nana an k'u don syndicat la u fana ka syndicat sigi ko olu yɛrɛ fana tɔɔrɔlen don nin cakɛda ninnu fɛ polisi yɛrɛ la polisi gérants farala kan an ye papier min bila polisi gérants yɛrɛ fana y'u bolonɔ bila la k'u ti baara kɛ raison pour laquelle i b'a ye an bɛ don station bɛɛ kɔnɔ ka taa lajɛ n'a sɔrɔ dankarilen bɛ hakɛ la fo orisi barisa gérant yɛrɛ b'a ka da sɔgɔ o bɛ tɛmɛ ka taa n'a ka tile raison pour laquelle an bɛ k'a ye kɛlɛ in juguman ni tiɲɛ ka kɛlɛ de don mais an yɛrɛ bɛ k'a ye an bɛ ka se sɔrɔ juguman kan barisa olu minnu tun bɛ k'an kɛlɛ n'a fɔra olu bɛ ka fara an kan an yɛrɛ bolo o ye kunkɔrɔta y'an bolo o fana b'a jira k'an bɛ tiɲɛ kan hali bi raison pour laquelle ni courage tɛ ka don an na ko in na courage foyi tɛna bɔ an na n'o b'u kunna ko an bɛna bila de u t'a dɔn génération min b'u bolo nin wagati in na système min b'u bolo u k'a bila u kunna an tɛ se ka baara kɛ ni système ye o banna maa lasɔminen ye subaga ye cogo min na an ni ninnu ka ko de bɛ ten. tɔgɔ ye Jɛnɛbu Kuyate ne bɛ Total Corniche la n'Ala ni kira sɔnna a kɔni ka d'an ye laɲiniw ka sabati Keyita bɔra k'a bɛɛ fɔ sisan nin tɛ an si ma hɛrɛ ye bon alhamdulilah an bɛ ka fɛn dɔ de kɛlɛ fɛn bɛ kɛ an bɛɛ ma hɛrɛ fɛnɛ ye an bɛ Ala deli yarabi Ala ka se ka nin ko in ɲɛnabɔ ko bɛ mɔgɔ minnu bolo ka hakili ɲuman d'u ma u k'a faamuya an fɛnɛ b'an ka hakɛ de nɔfɛ n'i y'a mɛn i bɛ bɔ so denbayatigi dɔw furulen don u b'u denw to so k'u
cɛw to so ka taa baara kɛ i b'a kɛ nafa de kama mais i bɛ ka baara kɛ ni nafa tɛ ka ye tiɲɛ na o de la an bɛɛ wulila k'an jɔ an bɛ Ala de deli yarabi Ala an bɛ laɲini min nɔfɛ Ala k'a sabati Ala ka hakili ɲuman d'u ma u yɛrɛ k'a lajɛ bayi an yɛrɛ sɛgɛnnen don u b'a dɔn an sɛgɛnnen don donc a ɲuman ye min ye dɔrɔn an k'a ɲini an k'a ko ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na an bɛɛ ka hɛrɛ de b'o la a kana kɛ ni gɛrɛgɛrɛ a kana kɛ ni masiba ye kuma min bɛ ne fɛ o de Ala ka hakili ɲuman d'an ma. aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw ma na ne ma na a tɛ ɲɛnabɔ aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw ma na a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw an ka bi sɔgɔmada in na den kibaru la an bɛna maa min bisimila barosigi la o de ye Sidiki Fɔnba ye taamajɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'olu ka baara bɛɛlen don ka maaw doni ka taa n'u ye dugu ni dugu ka bɔ Mali la fana ka taa jamana ni jamana ni maa caman b'a dɔ jara transport la an bɛna barosigi kɛ ni ale ɲɛmaaba dɔ ye ka sanga ni gɛlɛya ye ni an ka jamana ta ka lajɛ bi gɛlɛya b'a kɔnɔ nka olu ka gɛlɛya fanba a bɛ bɔ tajiri la. An bɛ don min na i n'a fɔ bi Russie ni Ukraine ka kɛlɛ kɛra sababu ye taji gɛlɛyara kosɛbɛ k'o fara embargo kan n'o ye gɛrɛndɛ ye min bɔra CEDEAO jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ka bin Mali jamana kan a kɛra sababu ye ka dadigi kɛ kosɛbɛ taamasira matarafabaw la an tɛna kɔrɔfɔ janya n balimakɛ salamu aleykum warahmatula. Waaleykum salam warahmatulahi taala wabarakatuh. I tɔgɔ ni jamu ani i jɔyɔrɔ fɔ an lamɛnbaaw ye. Ne tɔgɔ Sidiki Fɔnba ne ye jara transport directeur des opérations ye. Ayiwa Sidiki Fɔnba an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka sanga ni jamana gɛlɛya tacogo ye jara transport aw ka cakɛda a bɛ cogo di bi? Bon ka sanga ni jamana gɛlɛya tagabolo ye anw ka cakɛda kɔni an ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a la nka an bɛ ka baara kɔni kɛ a kɛcogo la nka Mali kɔnɔna na bi komi bɛɛ b'a kalama cogoya min na tajiko gɛlɛyalen don depuis waati a bɛ waati kunkurunin bɔ dɔ farala tajiw kan donc o kɔni nana gɛlɛyaba don anw ka baara la nka an yɛrɛ ye ɲɔgɔn y'o kɛ parce que o y'a sɔrɔ depuis a bɛ waati bɔ depuis 2019 tagamajɛkulu mɔgɔw kun farala ɲɔgɔn kan ka jateminɛ kɛ transport cogoyaw la tarifu bɛ se ka jateminɛ cogoya minnu na donc o kɔfɛ coronavirus nana don a kɔnɔna na n'o kɛra 2020 donc an kun ka tarifu dɔ appliquer an ma se k'olu appliquer an y'a janvier kalo la n'o ye 2022 ni o fana nana kɛɲɛ ka sanga ni CEDEAO ka embargo ye ka ɲɛsin Mali ma donc ko maliden ɲumanya fana kama an ye an bolo da an dusu ka waati kɔnɔ mais an tora waati kɔnɔ na tajiw prix nana gɛlɛya ka na an ka baara kɔni gɛlɛya an bolo donc solution yɛrɛ kun ti an bolo tugun parce que an ka baara ni kun menacera fɔ a bɛna bɔ yen donc on a été obligé o la ka essayer ka dɔɔni fara transport kan pour que gɛlɛya min nana an bɛ se ka gɛlɛya ni kun cogoya min na. Ayiwa ni ko ka dɔɔni fara transport kan n'i ye o ta k'u lajɛ jamana kɔnɔ k'a daminɛ Bamakɔ ka taa an ka marabolo la marabolo fɔlɔ fɔ ka se marabolo laban na dɔ farala sɔngɔ kan kɛmɛ sara la an bɛ se ka dɔn joli ɲɔgɔnna farala kan walima i bɛ se ka dɔɔni fɔ jamana kɔnɔdenw ye wa u ka se ka faamuya sɔrɔ a la ka sababu kɛ maaw yɛrɛ côté ko maaw bɛ siran ka taama parce que dɔ farala fɛn bɛɛ sɔngɔ kan. Ok bon dɔ kɔni farala transport kan mais jamana yɔrɔ bɛɛ ni a ta don bon kɛmɛ sara la an bɛ se k'a fɔ min farala ka ti tɛmɛ yɔrɔ dɔw la dɔrɔmɛ 10 kan yɔrɔ dɔw 15 mais a bɛ dépend yɔrɔw n'a kɛcogo la parce que siraw ti kelen ye donc o de kama yɔrɔw prix fana ti kelen ye parce que an bɛ min kɔni fɔ jamana kɔnɔdenw ye u k'a faamu k'a fɔ min farala transport kan transporteurs kun seko tɛ an bɛ waati min na ko bi ni dɔɔni kun ma fara ka transporteur kun bɛ dabila de parce que transporteur kun tɛ ka se k'u ka charge kɛ tugun. Ayiwa min ye gasoil ye o de bɛ don aw ka bolimafɛn ninnu na ka taama kɛ an y'a mɛn bi ko gasoil ko a tɛ ka sɔrɔ ne yɛrɛ ye jateminɛ kɛ jamana faaba kɔnɔ yɔrɔ caman na sanga ni waati ne b'a ye kari caman bɛ yen an b'u tolen ye station dɔ da la ayiwa tajiko bɛ cogo di aw b'a sɔrɔ cogo di gasoil ko bɛ cogo di jara transport m'aw bolo. I ka nin question nin diyara n ye kosɛbɛ parce que an bɛ waati min na ko bi tajiko gɛlɛyalen don nka ko bɛɛ n'a tɛmɛsira don station caman na gasoil kɔni tɛ ka sɔrɔ yen tugun an dun ka baara fanba ye gasoil ye nka anw ni minnu bɛ baara kɔni kɛla ɲɔgɔn fɛ jusqu'à présent u bɛ ka se ka gasoil d'anw ma waati dɔw kɔni a sɔrɔli ka gɛlɛn
waati dɔ a sɔrɔli ka gɛlɛ fo kana kɛ sababu yɛrɛ ka dɔwɛrɛw fara a prix kan farankaba minnu kɛra dɔwɛrɛ fana farala kɔ kɔfɛ nka an bɛ waati min na ko bi an bɛ k'a sɔrɔ mais waati dɔ gɛlɛya la. Ayiwa ka sanga ni jamana lahala ye Fɔnba an lagosi tɛ an bɛ se k'a fɔ tanu yɛrɛ don an bɛ k'a ye sisan Jara transport kari kura bɛ aw bolo aw ka dalu ye mun ye. Bon comme bɛɛ n'i ka baara kɛcogoya de don parce que anw fana bɛ baara kɛ ni jateminɛw de ye an bɛ prévision kɛ a mɛnna donc anw ka baara tagabolo la a ka kan an ka clients bila k'u ta hɛrɛ ni baden kɔnɔna na ka se n'u seyɔrɔ la bon n'i ko ka taa ni mɔgɔ ye hɛrɛ kɔnɔna ti taga matériel ɲuman kɔ donc anw yɛrɛ kɔni bɛ sacrifice sugu bɛɛ kɛ pour que chaque fois an ka programme bɛ se ka respecter cogoya min na an bɛ se ka na ni mobile kuraw ye ka an ka parc renouveler pour que clients bɛ se ka satisfait cogoya min na an ka baara kɔnɔna na. Ayiwa n'i ye jamana lahalaya ta k'a lajɛ waati tɛmɛnlenw na gɛlɛya fanba ni ye lakanabaliya ye a caman tun bɛ ɲɛsin Jara transport kariw ma an yɛrɛ sera aw ma waati tɛmɛnlenw na ka ɲininkaliw kɛ u kɔɲɔw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi lakanakow la Jara transport aw ka taamasiraw la aw lakanalen don wa. Bon an bɛ waati min na ko bi an b'a fɔ alhamdulilayi n'i ye bi sanga ni waati kɔrɔlenw ye jusqu'à présent fɔlɔ degun minnu ma an ka lakanako la degun nin ma ban pewu a ma ban mais an bɛ se k'a fɔ bi a maîtriser à peu près à 90% parce que jusqu'à présent an ka siraw ninnu kan an ka sira dɔw kan kariw bandi armées bɛ bi kariw kan. I n'a fɔ sira jumɛn. Bon kɔsa in na a fila kɛra faya kɔnɔna yɛrɛ la an kɛrɛfɛ yan nin nɔ semaine tɛmɛnen donc o bɛ waati ni waati o ye kɛɲɛba sira ta ye o tɛ waati bɛɛ mais jusqu'à présent quand même an y'a ye k'a fɔ autorité kɔni u ye effort caman kɛ caman kɔni bɔra la. I n'a fɔ escorte wa walima escorte ko bɛ cogo di. Oui siraw ka escorte bɛ yen comme Kayi sira kan ale ni kɛɲɛba siraw ka escorte bɛ yen mais Mali sira bɛɛ ka escorte tɛ yen parce que jamana ɲɛmɔgɔ mana fɛɛrɛ min tigɛ b'a dɔn bingalikɛ jugu ninnu fana olu fana bɛ fɛɛrɛ wɛrɛw de tigɛ sinon escorte bɛ siraw kan parce que bi na Kayi sira ta maîtriser len don à travers l'escorte mais jusqu'à présent kelen-kelenninw bɛ kɛ an b'a fɔ k'u hakili kɔni t'o la mais alhamdulillah bi ka fisa ni kunu ye. Ayiwa an ka baro a sera kuncɛyɔrɔ ma sanni an ka bɔ kuma la an bɛ se ka ɲininkali min tɛngu i la min ye Mali yɛrɛ camancɛ fanga ta cogoya ye camancɛ fanga ka daminɛ ka se bi la Jara transport bɛ bolo jumɛn kan. Bon camancɛ fanga daminɛni kana se bi la Jara transport bɛ k'a ka baara kɛ a ka baara kɛcogo la komi dekun dɔw tun bɛ Jara transport kan o tɛ Jara transport don transporteur bɛɛ ye depuis bi tɛ depuis coronavirus nana 2020 fo kana se bi ma ani jamana dɔw frontière datugulen don depuis juillet 2020 fo ka se bi ma a ma dayɛlɛ bon an tor'o degun kɔnɔna na fo kana bila CEDEAO fana ka ɲangili na ka bin Mali kan bon ni i ye a jate minɛ ni ɲangili kɛra ka bin jamana kan transporteur de bɛ sɛgɛn kosɛbɛ parce que anw de bɛ mɔgɔw ta ka taa kɔfɛ anw de bɛ donniw ta ka na donc anw activité kɔni impactera kosɛbɛ nka an bɛ Ala tanu parce que Mali bɛ situation min kɔnɔ bɛɛ b'a kalama bon Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ diɲɛ yɛrɛ de gɛlɛyara fo kana se bi ma parce que an bɛ bolifɛn minnu san bi na dɔ farala sɔngɔw kan wa dɔ farala transport fana kan pour que ka se an ka jamana kɔnɔ yan bon an bɛna dédouanement minnu fana kɛ dɔ farala olu kan bon olu bɛɛ gɛlɛya an bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ an ka transport kɔnɔna na fo kana se an ka sira dɔw tiɲɛni ma an ka dugu sira caman bɛ yen bi na minnu fana tiɲɛni don minnu bɛ kɛ sababu ye ka degun caman lase an ma kana se bingali wale jugu ninnu ma n y'a f'i ye cogoya min na jusqu'à présent olu fana bɛ to ka kɛ o bɛɛ ye degun ye min bɛ se an ma mais an kɔni bɛ yɔrɔ min na ko bi an fana bɛ ka effort kɛ pour que an bɛ se ka jamanadenw accompagner cogoya min na ka u ta ka se n'u seyɔrɔ la hɛrɛ la pour que an bɛɛ bɛ se ka jɛ ka gɛlɛya nin kun. Ayiwa o baaraw la sisan i bɛ se ka mun fɔ jamanatigiw ye u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu ta ka ɲɛsin aw ma aw ka se ka baara kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ min ye tajiko ye ale ni lakanako siraw kan i bɛ se ka mun fɔ Colonel Asimi Goita ni Choguel Kokala Mayiga Malikura jɔli baaraw la aw ka Malikura a bɛ jɔ cogo di. Ok alhamdulillah ne kɔni bɛ se ka min fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye n'i ko Malikura i ko maliden bɛɛ donc jamana ɲɛmɔgɔ u k'a lajɛ u ka jamana kɔnɔdenw ka gɛlɛya lajɛ jamana kɔnɔdenw ka gɛlɛya u k'u lajɛ pour que ka se ka baara ni fan caman kɛ n'o ye an bɛ min ɲini u fɛ u ye fɛɛrɛ minnu tigɛ lakana na ale b'u ka dɔ fara a kan parce que n'i ko jamana ka taga ɲɛ f'i ko mɔgɔw ka se ka lakana ka se ka wuli ka se u seyɔrɔ la hɛrɛ ani baden na an ka jamana sira minnu fana bɛ yen n'olu ma ɲi u ka hakili to o yɔrɔ ninnu na u ka fɛɛrɛ k'olu la bon fɛn min ye carburant ko kɔni ye
vraiment kuma kɔni t'o la an ka jamana tɛ carburant bɔ jamana ye nka ni fɛɛrɛ fɛn bɛ se ka tigɛ pour que carburant kana dɛsɛ an ka dugu na parce que ni carburant dɛsɛra dɔrɔn je pense que jamana yɛrɛ de bi jɔ. ayiwa i ka kuma latigɛ tɛ o yɔrɔ la camion citerne 52 o nana alamisa tɛmɛlen an ye ɲininkaliw kɛ an ni jamana ɲɛmaa caman kumana ko an ma o nana énergie de kama o yɔrɔ la i bɛ se ka mun fɔ ka fara aw yɛrɛ ta kan. Oui, camion citerne 52 min nana an bɛ accueilli avec joie mais comme i y'a fɔ cogoya min na o nana énergie kama parce que o fana ye priorité dɔ ye nka anw minnu fana bɛ yen nɔ n'an ka baara fanba ye carburant ye o fana ka anw ta nin yɔrɔ nin lajɛ pour que carburant bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na an bolo parce que ni carburant nɔgɔya fɛn bɛɛ bɛ gulo ale de la parce que an ka Mali ye jamana ye jamana min bɛ taa fɛn bɛɛ ta kɔfɛ ka na donc ni transport fana gɛlɛyara jakosa ye fɛn bɛɛ bɛ gɛlɛya komi an yɛrɛ bɛ waati min na bi bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko fɛnw bɛɛ gɛlɛyalen don mais taji nɔba b'a la donc u k'u hakili t'o la bon a ka gɛlɛya o fana ka fisa k'a tɛ sɔrɔ ye parce que n'a tɛ sɔrɔ fana o bɛna kɛ sababu ye ka baaraw jɔ de donc an bɛ ala deli ala k'an kisi o ma. ayiwa an sera an ka baro kuncɛyɔrɔ la an lamɛnbaaw an b'aw fo ka sigikaw fo an tun ye baro sigi min kɛ ni Sidiki Fɔnba ye jara transport ɲɛmaaba dɔ don sanni an ka bɔ kuma la an bɛ kuma d'a ma dakuru ɲɛ 2 min b'a bolo ka baro in bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan dakuru ɲɛ 2 ani soma sama. ok ne kɔni ne bɛ foli lase aw ma ka foli lase an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ni diyara n ye parce que ni jamana kɔnɔ ni kunnafoniw bɛ di a dicogo la o b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya mɔgɔw bɛ bɔ fɛn caman kalama ensuite m'a ɲini malidenw fɛ bɛɛ ka jɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ waati min na gɛlɛya ye waati ko de nka n'an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko caman bɛ an bɛ se k'o kɛ k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ u k'u hakili to jamana kɔnɔdenw na jamana kɔnɔdenw gɛlɛya minnu b'u ka bi u k'u hakili to olu la u ka décision tali la kɔfɛ ne kɔni bɛ dugawu de kɛ ala ka bɔda ɲuman di Mali ma nin crise nin kɔnɔna na an cɛ ani baraji an b'i fo foli jara aw yɛrɛ de bɛ fo aw de ni foli ka kan merci Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min n bɛ taa agence Koba voyage la Koba voyage wa